Hello, welcome to the Best FIFA Football Awards, live from central London. We're outside the famous, world-famous London Palladium for the hottest show in town, and we're building up to all the excitement of this star-studded award ceremony, and it's already very noisy down here, isn't it? Yeah, hello, great to see you. I'm Alex Thomas. And I'm Charlie Webster. Myself and Alex will be your hosts for the next 90 minutes on this now what was red, but now a green carpet. You can hear how busy it is down this red carpet, can't you? And also we've got all the fans lined down the side. They've been here since this afternoon, haven't they? They have. We are literally just around the corner from Oxford Circus, one of London's most famous shopping streets. I work round the corner. This is normally just a back street. Oh, you love this street, don't you? I love it. It's my favourite. It's a bit smelly normally, but it's been transformed this evening ahead of the Best FIFA Football Awards, the official awards, the second time they've been in this guise. They date back to 1991. 9 awards available tonight, Charlie. Yeah, there certainly is. We're going to be speaking to the nominees. We've got players, legends of the game, managers as well. And as Alex just mentioned, we've got 9 awards for you tonight. Of course, it's the one that everybody's been building up to, the male best player in the entire world. It's the argument between Messi and Ronaldo, but I'd just like to throw that Neymar is in there. Yeah, look, we can argue that out a bit later, but there's so much happening. I know. I think we should tell our viewers who else is on our green carpet. We certainly should. We've not just myself and Alex, we've got 2 incredible multilingual reporters down the other side of the red carpet. This is all about a global reach. We're reaching and we are live all over the world. So Orla, it feels like I'm so far away from you down the green carpet. Orla, have you got anybody down there yet? Yes, Charlie, it's absolutely immense. I'm halfway down this hallowed turf, if you like, where all the great and the good of the beautiful game will be parading throughout the night. And yes, I do have someone. We've just seen Maradona go past, but who needs Maradona, the greatest footballer arguably who ever lived? We've got Eamon Holmes and his son Jack. Chanting, I'm in dreamland here. Eamon, I was deafened. I thought it was for Maradona. It was for you. Yeah, we're the same body shape. But it's incredible. Ronaldo, Brazilian Ronaldo down there. And this is what it's all about. I mean, just the atmosphere here, an international audience, international star-studded arena that's going to be here tonight. And you brought your son Jack as well. Dare I say you're a bit wide-eyed and excited looking. What are you looking forward to tonight, Jack? Just seeing all the players, definitely. Like, think about it, we have Ronaldo, Messi and Neymar in the same room. Like, me being here is just like, it's surreal. It's amazing. Fantastic. It's lovely to see the excitement. That's exactly what we're feeling. Thank you very much. Thanks, Enjoy the evening, both of you. There's people chanting my name. Gotta go here. Go to your adoring masses. As they said, we will have the very best in the world right here. They will be signing autographs, stopping for selfies and speaking to us right here on the green carpet. Thank you so much, Orla. That was fantastic. Love Eamon Holmes. Who needs Diego Maradona? Actually, we're going to try and grab him, aren't we? Because I think he's like somewhere floating around here, isn't he, Alex? I think we failed, Charlie. I've just seen Diego Maradona disappear up the steps. We were talking about arguing whether Neymar, Ronaldo or Messi will get World Player of the Year, Charlie, but the ongoing argument is Maradona the best of all time. I can't believe you've just missed him. Oh well, we'll have loads of stars for you. I mentioned that we had Orla Chenoweth down our carpet. We also have Kay Burley. I wonder if, Kay Murray. I wonder if Kay's got any. She does a great Kay Burley impression. I know there is. Kay Murray is down at the end of the red carpet. She's at the very, very bottom and is the first one to glimpse our arrivals. Kay. Hello guys, yes, we have, our heads have been spinning like this to see who we can see, and all these fans behind me have been so excited to see all the players that are coming up the green carpet. Now of course the fans, the most important part of the night, because without these fans these players wouldn't be here. And in fact, just over here, Ronaldo's over there. Ronaldo, Brazilian Ronaldo, and he got a selfie, a nice little picture with Diego Maradona. So somebody did still manage to stop Diego Maradona, because when you're one of the best players of all time, you don't wait around for everybody. But of course Ronaldo fits that bill as well, so he was great stopping him. You can hear them shouting him now. He's just on the other side of the carpet here, speaking to some of the press, signing autographs too. But one thing that we are looking forward to tonight is an award for the fans, and there's 3 sets of fans up for this award: the Borussia Dortmund fans, the Copenhagen fans and the Celtic fans too. So we look forward to see who will win that one. Thanks, Kay. She's right, isn't she? The fans make the game. This. Got so many turned out here.
The doors opened about an hour ago, Yeah, and it's just turned into complete bedlam since then, really. Yeah, and actually, when we came down here, which was actually a couple of hours ago, to have a look around, the fans were lined just where we are now. And I went down, every single one of the fans, I actually did, and asked them who they're looking forward to see the most. Who was their favourite? Who do you think at home? Who do you think? I'll give you one guess. Well, I know because I heard you say it, but I don't want to give it away. Okay, it was Cristiano Ronaldo, and I said, well, what about Messi? And a few were for Messi, and then I said, Neymar, anybody for Neymar? And then somebody actually said, Eden Hazard, and I was like, okay, yeah, Eden Hazard. We're looking forward to seeing him too, but there are so many big names. Obviously, we mentioned there's the best male player in the world, obviously there's the best women's player in the world, we've got 9 awards, so many tonight. Yeah, absolutely, and one of the new ones, or the only new one, is the best goalkeeper, because so many goalkeepers can win matches, but they rarely get mentioned when it comes to Player of the Year. So I think FIFA have tried to solve that by saying, let's have an award just for the goalies. You know, they're the ultimate shot stoppers, aren't they? And certainly we managed to catch up with one very famous one a little bit earlier. What an honour to be joined on the green carpet by Peter Schmeichel, one of the greatest goalkeepers the sport has ever seen. Peter, this is the first year we will see an award for Goalkeeper of the Year. Who's your money on? Who is the best goalkeeper in the world today? Seriously, I can't tell you. Because I'll tell you, I've just been to rehearsals. Oh, so you know? Oh, okay. Well, let's not tell us who's won. No, but in your heart, who would be? No, when I got the list, the voting list, and I looked through the names there, I was very impressed. And whoever wins today should be very, very, very proud, because the competition for this prize is fierce and the quality is just incredible. The only disappointment is, of course, that my son wasn't on the list, but that would have put me in a difficult position. That might have been a little bit tricky. Yes, your son Casper, of course, has followed in your footsteps. He's also a professional goalkeeper. What's that like? It must be quite difficult to not offer unsolicited advice. No, I think we dealt with that very early on. We kind of spoke about what to do, you know, where he wanted me in his life, because obviously I know how difficult it is and the challenges that he was going to face. But we agreed that I was going to stay his dad and let the coaches and managers and his agent and everything deal with everything else. And if he needed my advice on anything, he would have to come and ask. And that's worked out perfectly for us. So apart from Goalkeeper of the Year, then, what are you looking forward to this evening? No, as I said, and I can't say too much, I've just come from rehearsals and it's an incredible show. It's a fantastic host. And the awards that are being given out today, some of them are special, very, very special. So there really is something to look forward to. Peter, I don't have pockets on my dress, and if I did, I probably wouldn't have enough money to pay you to tell me who those winners are. But thank you very much indeed. Enjoy the evening. Thank you very much, and you too. Thanks. Peter Schmeichel, the man who knows who the winners are. It was fantastic there to hear from Peter Schmeichel, and it was interesting that he already knows who's winning. I bet quite a few, especially of the legends who actually pick and nominate and pick the awards, will know quite a lot of who's won, so we have to make sure when we ask. Just to remind you then, the Best FIFA Goalkeeper Award, we have all the awards here, but we don't know who's won, do we? It's Gianluigi Buffon, what a legend, most decorated goalkeeper there is probably, Keylor Navas and Manuel Neuer as well. Those three are up for the Best FIFA Goalkeeper Award. As Alex said, it is a new award. Yeah, and the awards are chosen in different ways. We'll get to that later. But right now, we need to speak to someone who's had a terrific year in coaching the game, and Orla is with that person. Yes, indeed. I am with Gérard Prêcheur, the trainer of Olympique Lyonnais women's team, who won the triple this year. It's difficult to get better than that. Gérard Prêcheur, merci beaucoup de nous parler. Vous avez eu un succès incroyable cette année avec le triplé. Oui. Qu'est-ce qui vous reste à gagner? C'est vrai qu'on se pose toujours cette question, surtout que c'était difficile de réitérer la performance de la saison passée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est, on va dire, la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc c'est un événement auquel j'aimerais bien participer. Donc j'ai des possibilités, j'espère qu'elles vont se réaliser. Vous êtes nominé ce soir aussi pour le prix de meilleur entraîneur féminin. Ça vous dit quoi d'être nominé dans cette catégorie prestigieuse? C'est une belle récompense, bien sûr. Il y a quand même un sentiment de fierté.
Je me suis investi dans le football féminin tout début des années 2000 à la demande d'Aimé Jacquet. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était un football extraordinaire. Il s'est développé et c'est une récompense, je pense, aujourd'hui de mon investissement pendant ces années. Absolument. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir et merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Gérard Précher, the head of Olympique Lyonnais women's team, saying what an honour it was to be nominated tonight. Oh, no, that was absolutely fantastic. Multilingual, amazing reporter Orla down there doing it in French. Did you understand a word? I understood difficile. Football's always difficult at the highest level. Magnifique. That was very good. Just to remind you then, before we do throw down, we've got so many interviews here, that for the Best FIFA Women's Coach Awards, obviously Gérard Précher, who you just heard from, is nominated alongside Serena Wiegmann, who's done incredible stuff in the women's game, and Niels Nielsen, who coaches the Danish team. And the women's game has just taken off. Euro 2017, only a couple of months ago. Incredible viewing figures, incredible excitement for the Netherlands on home soil as well. Yeah, and we'll talk about the female players actually. Obviously, we're voting for the best women's player, and we'll hear who's won that because, oh my gosh, they are skillful. But anyway, I know that somebody down the red carpet is waiting for us with Ruud Gullit. I believe it's Kay. Hello, we're here now with Ruud Gullit, Dutch legend, Milan legend, and an old co-host of mine too. Here we are again at an award ceremony. What a fantastic event, Ruud. It is a fantastic event. It's a little bit strange because we both conducted this program, so it's now strange to see it from another side, but it's fantastic to be here. Oh, do you think maybe Cristiano Ronaldo stays away when we're together because he doesn't win when we're together? They are waiting for him. Who are you waiting to see tonight scoop this one? Because now Neymar might be causing a few problems for these two players. That is true, but I think that what Ronaldo have achieved this year is phenomenal, so I think he will win it. Lieke Martens representing the Netherlands today. Would you like to see a Dutch woman win the award for best player? Yes, of course. Wiegmann, the coach, of course, they won the European Championship with women. I hope that she wins it. Okay, one more question from you. Who are you going to be going for in the World Cup with no Holland there? Oh, that's terrible. I will be there, but we did everything what is possible, but hopefully next time. I'll suggest England. Maybe you can get on side with England. No, Belgium are our neighbours. Come on, Belgium. Thank you so much, Ruud. Enjoy your evening. Ruud Gullit there speaking about who's going to be supporting in the World Cup this time around. I'm just joined, myself and Alex, by Tom and Ben Evans. I actually just ran off the green carpet to grab you both. Tom, I know we know each other. I think the last time we saw each other was at Aintree. And Ben, nice to have you on the show as well. Oh, sorry, Max, not Ben. Max. Tom, you could have told me your brother's name, calling him Ben. My brother's called Ben, so maybe that's why. You're both obviously so knowledgeable in rugby, and I know that, Tom, you've just been playing in the Soccer Aid with some of their players. So how excited are you to be here tonight? I did, yeah. You know, being a part of Soccer Aid for UNICEF was a huge honour and pleasure, and raised so much money for such a charitable cause. But it was also a pleasure to meet so many well-renowned footballers, and I was right next to Ronaldinho in the changing room, which was pretty surreal. He's a fantastic guy, and they're all so humble. So it's good to be here and supporting a great night. I feel like I should redeem myself to Max /Ben. Why don't you ask Max a question? Max, not Ben. Max, I'm going to ask you, where's your name from? Where'd you get your name from? Your mum? Is it short for Maximilian? Actually, yeah. Maxwell. Maxwell. So Maxwell, I'm going to call you by your official name. He's not in trouble yet. Messi or Ronaldo? Ronaldo. And what I really want to know is, do rugby players really look down on footballers? No, not at all. We have a mutual respect. Both sports train just as hard. So I think. What do you admire about their sports compared to the sort of crash bang wallop of rugby? Fitness. Yeah, it's a different kind of fitness. For us it's stop-start, whereas theirs is a constant endurance game. So a lot of respect there. Okay, Max, thank you. Well, thank you to you both. Thanks for joining us. We'll get you a name tag later. Grab you both. So thanks, Ben, Max. Thanks so much, Tom. Thanks, and to be fair to you, it's been absolute mayhem here on the green carpet outside the London Palladium ahead of the Best FIFA Football Awards. But we've got a very special player. The name Ronaldo's been fairly well known in football for some years, and you have to go back a bit to when it was first the Ronaldo. The original. The Brazilian one. Have we got him? He's with Orla. Oh, fantastic.
Yes, indeed I am, with the original Ronaldo, as he is now known, one of the greatest footballers Brazil, the world, has ever seen. Ronaldo, você é conhecido de ser dos melhores jogadores na história do esporte. O que você acha dos 3 jogadores pressos para o prêmio principal esta noite? Eles são os craques da história do esporte. Sem dúvida, nós estamos muito bem representados pelos 3 melhores jogadores da atualidade. Eu acho que o Cristiano Ronaldo sai como favorito pelas conquistas que teve com a seleção de Portugal e o Real Madrid. Mas eu acho que o futebol hoje celebra uma grande festa e estamos muito bem representados. Muito obrigada, boa noite. So Ronaldo unfortunately couldn't stay with us for very long, but his money tonight is on his namesake. He thinks it's going to Cristiano Ronaldo. Okay, Orla, thank you very much. And the interesting thing about this evening is obviously the glamour of the green carpet, not the red carpet. This is football we're talking about after all. But not the fact that it's just players, it's not just coaches. We've seen lots of football executives and also a sprinkling of celebrity stardust. Yeah, we actually were stood watching everybody come in because, like you said earlier, Alex, the red carpet, I keep calling it the red carpet, the red that's now turned green carpet has been open for a previous hour before we even came live on air. But the ones I'm looking forward to now are Catherine Zeta-Jones. Obviously, she's a supporter of Swansea City. And also, I know that we've got Idris Elba because he's actually hosting the awards in the very famous London Palladium, an Arsenal fan. And I know you like a bit of Idris Elba, don't you? Idris Elba, he's just one of those guys that, women want to be with him, men want to be him. And he's one of those sorts of characters. I remember just loving him in The Wire and thinking, that guy must be American. And then, of course, he's not. Just a very, very good actor. And as I said, a massive, massive Arsenal fan. But then also, there is one guy we've got on our list here, and as soon as I spotted it, I was like, okay, Sir Patrick Stewart, not just because he's from Yorkshire and so am I, but I'm a massive X-Men fan and a huge Logan fan. Love the X-Men too. But Did you watch Logan? Oh. Well, you mean the Breakaway movie? Yeah. Oh very my gosh, I thought it was absolutely brilliant. Anyway, I'm really looking forward to him, and he supports Huddersfield Town. I know he's a huge, huge fan as well. We've also got, I'm still going with all my names now. You're like... I'm listening. Boris Becker. Boris Becker. He's in the house. Boris Becker has been on the boards of Bayern Munich, I think, for over 10 years now. Yes. He's a huge Bayern Munich fan. And obviously, like a former world #1 in tennis. I think he's also a bit of a Chelsea fan as well. Yeah. And so he was pretty happy. How can you be a Chelsea fan and a Bayern Munich fan? The hard thing for him was when they played each other in the Champions League final in Munich and Chelsea won on penalties. And I remember miserable Bayern Munich fans filing past me that night, and Boris didn't know whether to laugh or cry, really. You know who sorry, I wasn't looking over your shoulder and I was listening to you, Alex, but I've just noticed that we're surrounded by Kasabian, basically. We've got Kasabian on our right and Kasabian on our left, and he's almost walking in shot. I kind of want him to. And yeah, they're performing in the interval. Looking forward to their half-time show, really. Yeah, they certainly It's all right, are. we're only live to the world. It's all right, it's no Kasabian! But that's rock and roll for you, isn't it? Yeah, they don't need to, be told to get out of our shot. They can walk in the shot. We get out of their shot. And we've got, yes, there he is. That was the final member of Kasabian. We didn't get the memo about the white, though, did we? Yeah, I know. They're actually, they've got something written on their T-shirt. It says, "For crying out loud." Is that one of their lyrics? Should I know? I don't know. But I think 2 of them support Leicester. Yeah, from the Midlands, right? Yeah. Two of them. I think one of them's not a Leicester fan. Well, I have to say, Leicester fans obviously jumping for joy last year, but not so much this year. No, not so much. Actually, we saw Claudio Ranieri's already been on our green carpet. There we go. Kasabian walked in front of us again. Absolutely brilliant. Only the best people walk in front of our shots on this go live global don't stream. Worry. Good luck tonight. At the Best FIFA Football Awards. Have a good show, lads. We like it. So you can see the atmosphere and excitement building here. Yeah. We're actually as well undercover. So even if London has its typical weather, we're fine from that. Yeah, so we're looking out for so many names on this red carpet. There's so many, so they're all walking behind us. As you can see, let's remind you that we've got the London Palladium just on the right-hand side of myself, and that's where the award ceremony is taking place tonight. We mentioned Idris Elba. Idris Elba, a huge Arsenal fan, is hosting the awards, and also we'll be doing a post-show awards as well, reviewing everything that's going on tonight. We have 9 massive awards for you. We mentioned the best goalkeeper, didn't we? We mentioned the best male in the world. What about the best woman in the world? We're still looking for some of the women's players to come out the red carpet. I think I've just seen a
Is that Baptiste that just walked behind? Yes, I think yeah, so. It was. And the awards kick off in just over an hour's time. So Yeah. everyone's trying to file in, get their seats ready for that. And as you say, of all the awards, one of the more interesting ones is the Puskás Award for the best goal. And that was voted for by fans. But the main awards, we're talking about the best women's footballer, the best men's footballer, the best coach in the men's and the women's game. Really interesting awards because they're 25% voted by players. Thanks for that photo. Because that's a very interesting camera number 4 to us, but it's fascinating. 25% voted by players, 25% voted by coaches from each of the 209 FIFA associations, and then 25% voted by the fans, you guys out there voting online, and 25% from one selected journalist from each of the nations. Yeah, I think it's fantastic rather than it being so, introverted. And then, of course, I don't think you just mentioned that because it's quite hard to hear whether you mentioned the Dream 11. Because I really like this. I've got the 55 nominees right in front of me now. This is for the Dream 11. I'm sure we all have our opinion of who's in the Dream 11. But this was actually voted for by 24,000 football players. So it truly is the Dream 11 of who the actual football players out there think is the best 11. And I think in any job you do, if your peers vote for you to be the best, it means something a little bit more. Absolutely, I think so. And I think it's something that I just said then, that the Dream 11 is something, I bet my Dream 11 is completely different from yours and completely different maybe from yours at home. And it's something that you could argue, you could dispute, I suppose, like the Messi-Ronaldo argument all the time. Of course, and those who enter fantasy football build their dream teams to a certain budget, of course, every week. So it is one of the great barroom debates about football, what makes it fun. The debate goes on at the matches, before and after you start cheering for your team. But tonight, certainly, those fellow professionals will vote for who they think are the best 11 players on the planet. So who would you put as your lead striker? I don't know. We were talking about the Ronaldo-Messi debate earlier. And should Neymar even be in it as well? I mean, I've got a soft spot for Zlatan Ibrahimovic. Gareth Bale's in here. Of course. Zlatan I spoke to before Euro 2016 last year, and he's one of those guys that's perceived as arrogant, huge ego, je suis Zlatan, all the T-shirts sold in Paris when he was playing for PSG. Now he's in Manchester United, someone who just played at the biggest clubs, was pretty much the top scorer at all of them. But he was just really down to earth, really nice guy. And for me, that's great. You can perform like a superstar on the field, but off it, you're just a normal guy. I think also we might be speaking to Zlatan Ibrahimovic a little bit later when he walks up the green carpet. But I do believe we have Carly Lloyd, obviously from the USA. She's been absolutely instrumental in the women's game. She's also up for the best women's player in the world tonight. So let's speak to Carly Lloyd. That is correct, Charlie Webster. Up again for it tonight, Carly Lloyd, after winning the Best Women's Player last year as well. How does it feel to be nominated again, Carly? Thanks for joining us. Yeah, thanks. It's an honor. I've played against so many amazing players, and, it's always an honor to be recognized by fans and players around the globe, and, just want to enjoy the evening tonight. Every year, women's football is growing stronger and stronger. It's gaining popularity across the world. You've been a big part of that. How important is it for you to continue promoting the women's game? It's huge. It's grown tremendously. When I first started playing for the national team in 2005, it's come such a long way. So we want to continue to have it improve, and, I want to do as much as I can to help grow the game as well. You spent some time here in England playing for Manchester City. How was that? Oh, it was amazing. Such an amazing opportunity to play in Champions League and the FA Cup final and to win an FA Cup. Played with some amazing players. The organization was fantastic. The coaching staff was amazing. So all in all, it was a quick trip, a couple of months, but I enjoyed myself very much. I'm going to be cheeky and ask you about the men's award tonight. So on the podium, we've got Cristiano Ronaldo, Neymar and Lionel Messi. Who's your money on? It's going to be a tough one. They've all had all three of them have had fantastic seasons. Neymar's done well, Ronaldo's done well, Messi. I'm a Messi fan, so, hopefully he gets crowned the best. But, all three are amazing players. Fantastic. Thank you for your time and best of luck with the award tonight as well, Carly. Thank you so much. Carly Lloyd, US Women's International. Always great to speak to the women promoting the game.
Thanks so much, Kay. Just a reminder, that's Kay Murray right at the other side of our green carpet. Absolutely fantastic reporter. She's also multilingual, so I'm sure we'll be catching her doing some interviews in Spanish and in Italian. Great to hear from Carly Lloyd there. She is nominated, as I said, for the Best FIFA Women's Player Award. Let me just remind you that Dana Castellanos is also nominated, and Leaky Martins, who's been likened to Lionel Messi, and I can see to the right of me, I believe it is, let me check, it is Catherine Zeta-Jones. Thank you so much for joining us. You look absolutely stunning. Thank you so much. Well, so happy to be here. Thank you for joining our live show. You're currently live all around the world, but I know you're presenting an award tonight, but I believe you're a Swansea City fan, am I right? I am a Swansea City fan because I was born in Swansea City, so I would be I'd be very unpatriotic if I wasn't a Swansea City fan. But the reality is my father and my two brothers, I have been a fan of Swansea before they were back in the Premiership. I remember as a little girl I was in the parade when they got into the Premiership with John Toshak years. So I'm a huge soccer fan, football fan as we call it. And so I'm just like kind of starstruck to be here tonight because it's and my brother's like, you know, pointing out some of the real famous guys. So when I was asked to do this, I went, "You've got to be kidding! Do they know how much I love it?" And I said, "I don't think they do." I said, "Well, tell them I'm turning up." So here I am. So is this your sort of guilty pleasure then? Very different to an Oscar ceremony. It is. It is. You know, my husband's a Swansea fan too. Michael Douglas is a Swansea City fan. But I always I'm a sports fan. I'm an American sports fan, but soccer, football is what I call it, is my sport. And I think it's because in where I come from, I always like when I see a movie, I usually try to figure out the ending, or I've read the script and I know the ending. But when I watch sports, I never know the ending. So for me, it's like it's my real time out. I don't watch movies, I watch sport. That's a really good point. You can never tell what's going to happen. No, exactly. I want to ask you what award you are presenting tonight, so we all know. The Goal of the Year. Oh, wow. And I've seen, I mean, there were so many spectacular goals, and I've seen what the Academy has kind of called their, the top listed, favorites, or the short list, the finalists. And I'm so happy that I haven't got to choose because they are so equally spectacular. Some of them look like they're in a pas de deux in ballet or something. They're so graceful, and it's just, I love it. I love that comparison to ballet. And say if yourself and Michael, obviously your husband, do you ever get down to Swansea to see them play recently? Yeah, we have. When they first got into the Premiership, we sneaked in. But we have a package on our TV so we can see all the games. And I have a brother who's with me tonight who lives in Los Angeles, so he's got the same package. So he's watching in LA. I'm watching in New York with my family, and my father is watching, and my younger brother is usually at Liberty Stadium. So we're covered. That sounds great. I love that family package. Catherine Zeta-Jones, so lovely to speak to you. Enjoy your evening. Thank you very much indeed. Thank you. Talking about stardust, it doesn't get any bigger than that. Hollywood legend, Catherine Zeta-Jones. And talking about presenting the goal of the year, called the Ferenc Puskás Award after the Hungarian legend from the 1950s, 1960s. That'll be one to look out for as well. Now, I believe we're going to head back down the carpet as well to speak to Orla Shenowi. Orla, what's happening where you are? Yes, I think we can just speak to Massimiliano Allegri, the coach of Juventus, who is nominated for Coach of the Year this evening. Massimiliano, lei è nominato come allenatore dell'anno. Hai raggiunto così tanti obiettivi con la Juventus. Cosa significherebbe vincere questa sera? Significherebbe tanto, ma l'importante è essere arrivati qui. E siamo qui grazie ai risultati che hanno fatto i ragazzi e che mi hanno regalato. Quindi è una bellissima serata da vivere con estrema serenità e felicità. Anche il suo predecessore alla Juventus, Antonio Conte, è nominato stasera. Cosa pensa di lui come allenatore? Ecco, un ottimo allenatore, un allenatore di grande livello che al primo anno in Premier League ha vinto e quindi ha dimostrato, ha continuato a fare risultati come ha fatto alla Juventus. Grazie mille. Well, that was Massimiliano Allegri saying what an important night this is here in central London. The best FIFA awards. What a fantastic night it is. Best FIFA
Football Awards for 2017. We're live from the middle of London. We certainly are. Just to give you an idea of where we are, we're by the world-renowned Palladium Theatre, which is just to the right of me, and you're joining us for this star-studded award ceremony. We've had so many stars walk up to the carpet. If you've just missed us, we just spoke to Catherine Zeta-Jones. We did. He doesn't get any bigger than that. A-list Hollywood celebrity. We've got celebrities. We've got footballers, past and present as well, coaches, football executives as well. Everyone's loving it. The green carpet, glitzy London. This theatre normally has kind of... I was looking at all the old photos up in the toilets, actually. It'd be like Bing Crosby, Frank Sinatra, the best of the best of in here. So it's a slightly different It's different from what football people tonight. are used to. Yeah. And maybe that's something that Orla can discuss when she speaks to Olivier Giroud, who's up for an award tonight. Yes, as you can see, I am joined by none other than Olivier Giroud, who's been nominated, of course, for Goal of the Year. Olivier, vous êtes nominé pour le but de l'année. Ça vous fait quoi d'être nominé dans cette soirée prestigieuse? En français? En français et anglais, comme vous voulez. C'est une grande fierté pour moi. Je suis très honoré d'être nommé parmi les 3 plus beaux buts de l'année. Maintenant, voilà, c'est la dernière étape. J'étais dans les 10 et j'espère que je le gagnerai pour ma famille, mes amis, mes coéquipiers qui m'ont aussi aidé à réaliser ce Scorpion Kick. Et voilà, une chose est sûre, c'est que je m'en souviendrai. Et le fait de recevoir peut-être un trophée, ça pourrait que apporter la petite cerise sur le gâteau. J'aime bien comment vous m'avez demandé si vous devrez parler français ou anglais. Alors, ça veut dire que vous commencez à sentir un peu anglais? No, I can speak English, but when I'm under pressure, you know, maybe sometimes I can lose my words. So I prefer to speak in French, but I will try. If I have to speak, I will try in English anyway. You still feel French, though? Say again? You still feel French. Vous vous sentez toujours français, quand même. Of course. Merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir. Olivier Giroud, when he asked to begin with whether he should answer in French or English, I was teasing him slightly, saying maybe he feels a little English now. No, the man is still very French. Thanks so much. But his English sounds good, doesn't it? It does, and it was in a almost French accent. that playoff where I was like, well, you know, I can speak fluent French, or we can speak English for you, and Oui, n'est-ce pas? Yeah, Just shrug a bit, really. And also, I think something maybe we don't take into regard a lot of the time is how the players have to communicate and have to learn so many different languages. It's not like they just stay in one country. So just to remind you that Olivier Giroud is up for the Puskas Award, but also we've got Dana Castellanos. Did you see her goal? Incredible. It was incredible. No one had a chance to even breathe. No, it was just from the halfway line. If you haven't seen it, go online, but not now. Watch us. Yeah. And also, we've also got Oscarine Masuluki. He plays for Baraka FC. You might not have heard of it. It's a team in South Africa, and he was playing against the Orlando Pirates. Yes. And his kick as well. Did you see that? He's a goalkeeper, by the way. Yeah, and goalies normally go up for headers at the end of the game. Yeah. But it was a bicycle kick. Yeah. Absolutely spectacular. And obviously from the other side of the pitch. So if you haven't seen that one, go and have a look. It's so noisy down here on the green carpet. I'm sure you can hear. It makes me think that somebody very special is walking down behind us. Well, it's Olivier Giroud who's been speaking to Orla, and the reason he's getting so much noise is he plays for Arsenal, which is a club based here in London, up in North London, a very famous club, one of those clubs like United or Real Madrid that you get Arsenal shirts all over the world. So the la 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 Giroud is the chant from the Arsenal fans. I think I prefer the fans singing it than you. I thought I got no. It wasn't too bad. It was rubbish. and because you can hear those chants, just to remind you, then we are literally surrounded by the fans. It's fantastic that fans are lined up here and they get to catch a glimpse of the stars, but also Olivier Giroud is just to the kind of left of Alex now, and he's signing autographs. We didn't actually mention his goal, so we spoke about the other 2 candidates, but we didn't mention his. Did you see that one? That was a scorpion kick. Scorpion kick. Against Palace, wasn't it? Sort of Crystal Palace. Yeah, that was fantastic. You should definitely watch that one one as well. But a lot more athletic. Yeah, but than yours. Hi, Olivier, it's all right. I knew he was going to do that. Never stand next to athletes because they just look chiseled and tanned and much better. Oh, bless For me, you. not you. Bless you. Yeah, what are you trying to say? It's golden rule.
Yeah, that's Olivia Drury just walking in front of us. And also to explain maybe why they come past us. Obviously, the entrance is down to the right of me, which is the London Palladium, a very famous theatre. But they kind of head, which you can probably see, head to like a kind of photograph board, don't they, to make sure they can have a full-length shot of themselves. So it's on the record, they were here for this famous night. Yes, very famous night. Of course, this is the Best FIFA Football Awards 2017. We're building up to the live show. You can hear how many fans there are down this red carpet. There's people walking up, and before they even get to us, we have two fantastic multilingual reporters. We've got Kay Murray at one end, we've got Orla Shenaway in the middle, and then there's Ud at the top as well. And everybody, of course, is waiting for lots of people, but they really, really are waiting for three men, really. Three men, to be honest. Ronaldo, Messi, and Neymar. And listen, we're not underplaying the Women's Player of the Year award at all. We spoke to Cardi Lloyd a little bit earlier. But when you talk about Ronaldo and Messi in particular, Neymar might get there. They are not just the best players right now. They're going to go down, no matter what they do from now on, as legends of all time. So, sort of era you never really appreciate till afterwards, that we're watching some of the best of all time at the top of their game, scoring goals in the way that we've never seen before. And they've dominated the awards since 2007, which I believe was when Kaká won it. And then it's just literally been Lionel Messi and Cristiano Ronaldo who've literally flip-flopped the awards all the time. OK, I think we're going to speak to Kay Murray, are we? Not quite. In a second. That's how crazy it is up here. Yeah, they're doing an amazing job, aren't they, grabbing all the footballers down there. I like the guys in bowler hats who are kind of escorting people around. It's kind of a little flavour of old England. OK, Kay Murray, who have you got for us? We are here with Real Madrid midfielder Luka Modric. He's here with his family tonight for this special night. And the great news about it is you've just become a dad again. You had a little girl, Sophia, no? Yeah, little girl, Sophia, 3 weeks ago. Fantastic, congratulations. And it's great to see you here today. It's been a fabulous year for Real Madrid. Tell us a little bit about the year it's been, defending that Champions League, winning La Liga for the first time under Zinedine Zidane. Tell us a little bit about that. No, it was an amazing season, really, for us. We couldn't ask for more. We won two major trophies, La Liga and Champions League. My first La Liga in 5 years. I am even more happy because of that. And we continue well in Super Cups this season. And no, it was amazing journey for us, and we are very happy to defend a title in Champions League and to become first team to do it. It's really perfect year, and hopefully we can repeat it. Cristiano Ronaldo tonight, one of the finalists for the final three for the best men's player. What's it like to play with him? No, it's Cristiano. He's an amazing player, amazing person, and we are very happy to have him in our team, and he gave us a lot, and for me he is at the moment best without doubt. One more question for you. Croatia, they've got a little bit more work to do to make it to the World Cup. Are you guys confident? Yeah, we cannot do it easy way. We always have to complicate things, but we are confident. We have a tough opponent, but we believe in ourselves. We played well in playoffs in past years, and hopefully we will continue. It would be big things for us to qualify, and hopefully we can do it. Okay, well, best of luck for that one, and best of luck with the season ahead. Thank you so much. Real Madrid midfielder Luka Modric there, guys. Thank you so much, Kay. Great to hear from Luka. Just joining us now, we just managed to get Philip Schofield. We kind of dragged him off the green carpet. Philip Schofield, if you're not sure, he's pretty much the king of daytime television here in the UK. Is that a fair play? Well, I'll take it. I'll call you the king. And I know you're from Oldham, so does that mean you were kind of brought up maybe supporting them? Athletic. My granddad used to sell pies in the ground as a lad. My dad used to play up there. I think he played for Rochdale or Royton, and we've got a newspaper cutting that says Schofield scores 6. So he was brilliant. However, I was and my brother constant disappointment to him because we are rubbish. I was going to ask you whether you played as a kid. I was such a rubbish player. Did you at least try, Philip? Yeah, well, I always try. I'll try anything, but I just I don't know, lacked the sporting mind, I think. Do you still keep half an eye on it?
I'll kick a ball around the garden with my nephews, but that's a, you know. Are you a fan of the Ronaldos and Messis of this world? Well, I mean, it'll be what a big night tonight. I mean, I was asked all the way down there then, Ronaldo or Messi. It's a tricky one. If you jump into that pot, it's quite tricky. It is, but hang on, everybody's saying Ronaldo, Messi. I'm fighting the corner for Neymar because we've got Neymar, Ronaldo, and Messi. Has he? Yeah, he was just behind me. Oh, listen, to hell with it. Messi. Maybe get. Oh, you just said it. Like, there we you're are. the first person that's like put your money on it and actually literally leapt off the fence. Yeah. Thank you, Philip. It's a pleasure. Have a great evening. Thank you so much. Enjoy your evening. Nice to see you. Nice to him just to kind of work his way through all the chaos. Yeah, here. he's a fantastic guy, and also he gave us some crucial information that Neymar is actually arrived and he's walking up somewhere in the green carpet. A bit like Luka Modric just behind you. And Luka who played with Cristiano Ronaldo up for Player of the Year at the Champions League final just a few months ago. And his little children as well. They're just to the right of his little boy. Yeah, and all his the little family girl. here. Okay, let's speak to Kay Murray. Yeah, I think she's down. Who's got a very famous player called Leonardo Bonucci. We are here with Leonardo Bonucci, nominated for the best 11 tonight, now playing his football with Milan, but a great season last year with Juventus. Complimenti per essere nominato per il migliore 11. Come ti senti? È un grande orgoglio e sicuramente sono onorato di stare qui a calcare questo green carpet. Sono in un 11 fantastico, è un premio personale, però mi piace condividere con i miei ex compagni perché il calcio è un gioco di squadra e se sono qui stasera è anche grazie a loro. Ora nel Milan, nuovo progetto, come va? È una nuova sfida entusiasmante, c'è da lavorare, da costruire una squadra, il progetto c'è e adesso sta a noi in campo. Quando eri dalla Juve, tuo figlio Lorenzo è di Torino, sì, adesso sei nel Milan, è interista? No, è rimasto fortunatamente del Toro, è una passione la sua, è un bimbo, è giusto che sia così. E per l'Italia? Sì, per il mondiale, come va? È una sfida difficile con la Svezia, però abbiamo l'obbligo di arrivare fino al mondiale, quindi da parte nostra dobbiamo mettere in campo anche più di quello che è stato messo fino ad oggi. Leonardo, in bocca al lupo, grazie mille. Leonardo Bonucci up for the best 11 tonight. Funny question, because his little boy was actually a Torino fan when he was playing at Juve, but he said don't worry, he's not an Inter fan now that he's at Milan. You don't want to confuse those Milan rivalries, do you? You don't. That's good to know, and I'm glad you put it straight as well, Kay. So joining us now is Dana Castellanos. Obviously, she's up for the Best Women in the World award, but also you're up for the Pushkas award, which, let me just remind everyone, is the Best Goal of the Year award as well. Dana, you're like, I hate to bring your age into it, but you're only 18 years old. You're doing so incredibly well. How much of a surprise was it for you when you got the call to tell you and your family that you're nominated to be the best women's player in the world? That's huge. That's huge. I feel really happy and excited to be here and enjoy this moment and share with my families and with all my role models that are all these soccer football players. Sorry, but it's amazing. It's amazing to be here. Yeah, for you it's soccer because you're all playing college soccer in the States. Yeah, I play soccer in the States, but I play football in Venezuela, so it's good. Does that ever confuse you? Sometimes. Sometimes. And of course you mentioned you play for Venezuela, and that's where the goal of the year has come from. Can you talk us through that and that moment for you? That was one of the best moments for me playing soccer, and that also is why I'm here too. So it's my favorite goal right now. So it was in the Under-17 World Cup, yeah, and it was straight after the opposition had scored. What made you think to go for goal straight away? I think that was necessary to try, and that goal put us in the next round, and that put the goal more special. And how important is it for you and for Venezuela that you're here representing your country globally?
I think that all Venezuela is so proud that I'm here, and also I'm proud to represent my country and do well. And before you go, because I know you want to go and get inside, I want to know, because you can hear how busy this red carpet is, and I mean, you're a hero for so many people, but on this green carpet, who are your heroes? I think that my principal hero is my mom, but all the soccer players that are here are my heroes too, so I'm enjoying this. Well, thank you very much, and real best of luck to you. Yeah. Thank you, Dana. Good luck to Dana in 2 awards, as you were mentioning. And talking about young players looking up to senior professional footballers, people that they could certainly learn something from, Frank Lampard would be in that category, and he's speaking to Orla. Yes, indeed, Chelsea legend Frank Lampard enjoying a bit of a laugh and a joke on the green carpet here this evening. Frank, I was asking you while we were listening to the previous interview there who you think will win this evening. There's a shrug of the shoulders. It was almost like it was inevitable, really. Nothing's inevitable when you have such great players who are very, not equal in ability, but I think Cristiano Ronaldo, for the year he's had, yet again winning the Champions League with his club, but being so pivotal, he always is. And the goals he scored in their run to the final, I think, was incredible. So Cristiano for me, but who knows? And 5 titles for Real Madrid last year, the first club ever to win the Champions League back-to-back. I mean, that is the stuff of legends, really, isn't it? It really is, and sometimes these things get appreciated down the line. You know, what they're doing at the moment is incredible. To win 3 Champions League in the last 4 years, to win all those titles, to keep doing it again, to play such beautiful football, you have to say they're now going down as one of the best club teams in history. And of course you will be watching your former club Chelsea very closely indeed. Antonio Conte nominated for Manager of the Year tonight. What do you make of his last year in particular? Well, incredible to come to Chelsea after a very difficult season the year before and to turn the club around. He has to take such personal credit for that, so he's in the running. I mean, it's a great category. It's been difficult for him to win, but he's done an unbelievable job at Chelsea. Lovely, Frank. Thank you very much indeed. Enjoy this evening. Thank you. Frank Lampard. Well, someone very big is just about to enter the London Palladium for the best FIFA Football Awards. We've got Gianluca Vialli walking past, but I'm not talking about him. Oh, he'll be good at it, wasn't it? Well, it's either going to be Cristiano Ronaldo, Neymar, or Lionel Messi. I'm sure there's loads of big names here that so many people want to see. Who is it? It's Messi. I've spotted him, and I'm sure so many different fans are as well. He's just like behind me, kind of, isn't he? I mean, can you see him? Yeah. I can't. No, he's not right behind you. He's just behind Frank Lampard. But the noise level just went up several notches. Yeah, no doubt about it. I mean, this guy, as we were talking about earlier, is a living great. Someone who's called a genius while he's still playing, not when he hangs up his football boots. Despite being fairly small compared to one of his rivals, Cristiano Ronaldo, it doesn't stop him. What do they call him? The atomic flea? The atomic flea, that's right. I'm not going to say it in Espanol. But, yeah, I mean, just his low centre of gravity is part of the reason for success. Glides past defenders. One of those people that is appreciated by non-sports fans because he just looks graceful, doesn't he? Yeah, he's one of the most, arguably, one of the best players there is in the world. I mean, we're going to try and get a word with him as well because I'm interested, like, what his opinion of the awards is and how much he wants it. And I'd love to know, like, what really is the rivalry like between himself and Cristiano Ronaldo? And also, just taking it to a slightly non-cerebral place for a second, he's not wearing an outrageous outfit. No, he's he not. has been criticised a couple of times for things he's worn. He's played it very safe tonight. I really smart hope suit and tie. we can get him. He's with all the fans now, which is absolutely fantastic to see. It's so important. I think that the football players and the heroes, the legends here, make sure that they sign all these fans' autograph books. They're here with their pens now. We're just working out whether we can get a word with him in English or with Spanish. Maybe I can ask him a quick Spanish question, or no? Okay. I don't think we are going to be able to speak to him, unfortunately. We've been told he's got to go in. He's got a new haircut for tonight, though. Maybe shall I be naughty and ask him one question in Spanish? Very quickly. Or do you think it's in a... Okay. Messi, we're live just for one moment. No, okay. ¿En español? No, okay. Muchas gracias. Hey, you tried. I did try. Please, I did try. I was going to ask him. He's the man everyone wants. Yeah, I know. I was going to ask him in Spanish as well, and I'd got my Spanish question ready. And he's looking serious. Yeah, Does I know that mean he he's worried? is, and he's kind of bodyguarded by 2 people who kind of like told me to get out of the way.
But I did try and ask him, and it's a My shame. money would be on you, not the bodyguard. Thanks so much. Well, I was going to, but we're live on air, so... It's interesting because he's up against Ronaldo, who's won the Spanish League and won the Champions League final. And I said he won the Champions League final with Ronaldo. I know. You know what? I hope we get Cristiano Ronaldo. If he does come, I'm sorry to say, but I'm probably going to side with Cristiano Ronaldo. Let's go down to the green carpet. I'm so sorry that we didn't get Lionel Messi for you, but you will see him in the awards. Obviously, he's up for the best world FIFA player in the world. Let's head down the green carpet to Orla. Orla, who are you with? Yes, I'm joined by Bayern München and Germany's superstar Toni Kroos. Toni, dies ist eine riesige Nacht im Weltfußball. Warum ist es wichtig, den Sport auf diese Weise zu feiern? Ja, ich glaube, man sieht, was hier los ist, wie viele Leute das interessiert, der Fußball allgemein natürlich, und solche Ehrungen gehören, glaube ich, dazu. Und alle, die dort abstimmen konnten, glaube ich, fühlen sich irgendwie auch mit dabei, ja, und wichtig ein Stück weit. Und der Fußball ist nun mal weltweit der interessanteste Sport, den es gibt. Sie wurden letztes Jahr in die FIFA Pro Welt 11 gewählt. Was würde es für Sie bedeuten, wieder in diesem virtuellen Team der Weltbest zu sein? Ja, das ist schon eine schöne Auszeichnung. Grundsätzlich bin ich im Fußball eigentlich, dadurch, dass es ein Mannschaftssport ist, gegen Einzelauszeichnungen. Aber das ist eine Wahl, die von Kollegen durchgeführt wird, wo im Endeffekt einfach anerkannt wird, was für Leistung man gebracht hat. Und deswegen ist es eine schöne Sache. Sie haben bereits die Weltmeisterschaft gewonnen. Sie wissen, was nötig ist, um den größten Preis im Weltfußball zu gewinnen. Kann Deutschland wieder den Titel gewinnen nächstes Jahr? Natürlich können wir, aber es wird schwierig, weil das viele andere auch wollen. Und viele andere Nationen haben große Qualität. Aber jedes Turnier, was wir spielen, wollen wir gewinnen, das ist klar. Dankeschön, viel Spaß. Toni Kroos there saying he was nominated into the World 11 last year. He said it's a team sport, but it's lovely to get individual recognition as well. Hoping for more of the same tonight. I tell you what, that guy is an amazing passer of the ball. I'm not going to get to stats, you told me not to. Look them up, look them up. Throw one out there. Well, he just hardly misses one. Like, he missed one pass in the Champions League final, something crazy. You know who I've just spotted? No, An Orla, who you just heard from then a minute ago, who was interviewing Toni Kroos, is going to go crazy. Because I just spotted Zinedine Zidane, obviously one of the best football players of all time, and he's already starting to make it as a manager. He's got 2 Champions League. I've just seen him walk past Orla. He's walking past her. Orla, get him. Zizou, what are you doing? It's going to break her heart. Yeah, it will be. It's Orla's all-time player, manager to me is Zinedine Zidane. I'm kind of rooting and really hope that she gets to him. But I believe that... I was just waving to Mauricio Pochettino, the Tottenham Hotspur manager. There's too many people around here. There is so many people. Kind of our eyes are darting all over the place. But we do have one very special person who's making a huge name for himself, not just here in England, but globally. Kay, who is he and who have you got? It's Harry Kane, England and Tottenham striker, joining us tonight. Harry, great to see you here. What a season you're already having. No, it's been fantastic, you know. It's been a great start to the season. It's been a fantastic year. So, yeah, hopefully I can just keep getting better. A couple months left, hopefully a few more goals and, yeah, really kick on. We keep hearing your name mentioned alongside the likes, statistically speaking as well, of Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. They're obviously on the podium this evening. How does it feel to be talked about in those realms with the players like this? Yeah, it makes me feel very proud, you know. That's where I want to be. I want to be amongst the best. Yeah, so for me, it's just about improving every year, and that's what I've done so far. So, yeah, Messi, Ronaldo have set the standard for all of us, really. So, yeah, just to try and match them and try and get up with them and be involved, yeah, it's fantastic. Tell you what, you made your mark at the Santiago Bernabeu. How was that? Yeah, that was incredible. A fantastic experience. The stadium was amazing, the atmosphere, a lot of Spurs fans there as well. Yeah, and to get a result like we did and play the way we did, it's something I'm very proud of, and it's great for the team as well. Last question. I've never stopped believing. The rest of England has never stopped believing. Could next year be our year? Hopefully. I'm not going to get too ahead of ourselves. We've had a good qualifying campaign.
and we just see what happens. Hopefully we all stay fit and healthy, and we look forward to it. Great, thank you so much for your time, Harry Kane, and best of luck for the season ahead. England and Tottenham striker Harry Kane being talked about along the likes of Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Thanks so much, Kay. Kay, that was fantastic getting Harry Kane there. Obviously, he is up for the awards, had been in the Dream 11, and also it was a great question Kay asked for England fans out there. I think all England fans, are we allowed to say this, including myself, that we are rooting. We are rooting for them. I was always saying, we've never stopped believing. I was saying, don't ask it because you're going to jinx it. And talking of jinxes, well, there's no jinx about Lothar Matthäus. Actually, I thought for a second Michael Ballack, who I once interviewed, and then he was injured for the World Cup. You were going to segue. So my great link was ruined. Lothar Matthäus is a German legend. He's with Orla. Yes, indeed. Legend is a word that we're using over and over again tonight, but it is fitting for the man beside me, Lothar Matthäus, the first ever FIFA World Footballer of the Year. Lothar, Sie waren der erste Spieler, der den FIFA Weltfußballer des Jahres gewonnen hat. Was bedeutet es, ein solcher Preis für einen Spieler? Es ist eine tolle Auszeichnung. Man freut sich nur nicht, man ist stolz darauf. Aber ohne eine gute Mannschaft kann ein einzelner Spieler solche Titel nicht gewinnen, weil ein Spieler, der die Titel gewinnt, braucht meistens auch Titel mit der Mannschaft. Und ich hatte das Glück in dieser Zeit, sowohl für die deutsche Nationalmannschaft als auch für Inter Mailand zu spielen. Und wir haben große Erfolge in dieser Zeit gehabt. Und deswegen kam mir diese Ehre zuteil. Wer sollte es heute Abend gewinnen? Wer ist der beste Spieler der Welt? Wir haben sehr viele gute Spieler, die den Fußball positiv präsentieren. Man sieht es an den Kindern. Sie wollen alle ein Messi sein, sie wollen ein Ronaldo sein, sie wollen ein Neymar sein, sie wollen ein Toni Kroos sein. Es sind alles hervorragende Spieler, aber wie gerade schon gesagt, es wird wahrscheinlich auch mitentscheiden, wer Titel mit der Mannschaft gewonnen hat. Und deswegen ist wahrscheinlich Cristiano Ronaldo, der die Champions League gewonnen hat, der mit Real Madrid Meister geworden ist, der viele wichtige Tore geschossen hat. So ein bisschen der Favorit gegenüber den anderen großen Spielern, die heute hier in London dabei sind. Dankeschön, viel Spaß heute Abend, danke. Dankeschön. He said my German's very good. Captain of Germany, World Cup winner, doesn't get much better than that. And to score a lot of goals as well. Also, we were just commenting how impressed we are with Orla. She's doing an incredible job going from French to German to Italian. I learned French for 10 years and can barely speak a word, so Oh, well no, done, good. Orla. There's Lothar coming back past us for his photo, as all the famed guests are doing on their way in. And also someone other famous, we saw Toni Kroos earlier, Lionel Messi's come, we've been talking about Cristiano Ronaldo, talking about Real Madrid legends. For Cristiano Ronaldo. Actually, Sergio Ramos is not quite a legend yet. He's been there a long time. Am I going to get in trouble from Real Madrid fans? System. Well, he's one of the good captains, incredibly good centre half for Spain as well. Is he behind us? And he's right behind us. There he is. Oh, Going with the red velvet. Great red velvet. Should we see if we can? Should we get a quick word? Grab me. Yeah. Sergio, hablas inglés? So, okay. They're taking a photo of us. Wait, don't worry. I'll get him when he comes off the board. No one is liking you tonight. I know. I don't Get know him why. off Maybe there. it's just me. But just to remind you that Sergio Ramos, who you just saw me try and get a quick word with in Spanish, is nominated to be part of the Dream 11, isn't he? Is he in your Dream 11? Is he in your Dream 11? I think he is. I think as far as the squad's concerned, definitely. Maybe not be in my final 11. Ian Rush would be in terms of a Legends 11. Yeah, former he's Wales definitely striker. a legend. I wonder if we can get hold of him. He doesn't seem to really want to talk, does he? Sergio heading off with his red velvet jacket. Purple velvet jacket, not Yeah. red. So who are we still waiting for? We haven't heard from Cristiano Ronaldo. Yeah, we need. We haven't heard from Neymar. Yeah. And we haven't heard as well from Lika Martins, who's up for the women's World. Oh, I love Lika But Martins. we're going to go She's incredible. to Orla right now. Apologies, it's all chaos down here. I'm sure you can hear the noise. The fans cheering for their idols, one of their idols standing right next to me. Gigi Buffon, nominated, of course, tonight for Goalkeeper of the Year. Gigi, questa sera e questa volta che verrà aggiudicato un premio per il portiere dell'anno. Cosa significherebbe vincere questo premio inaugurale? No, I am happy to be here tonight, and I hope to win this
award, but I don't know if it's possible. Impressive in English, impressionante in inglese. Lei in questo sport ha molto tempo. Se dovesse scegliere tra lasciare il mondo del calcio con un titolo di Champions League o una Coppa del Mondo l'anno prossimo, quale sceglierebbe? I can choose, but the World Cup I won 12 years ago. The Champions League I lost 3 finals, and I don't know what I can to choose. Well, best of luck with both of it. Thank you very much. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. So, Gigi Buffon, I asked the questions in Italian, he answered in English. We got there together. Hello, you're watching live coverage of the best FIFA Football Awards from Central London. We're about half an hour away from the start of the main show. We certainly are. We've been on air for 60 minutes. If you've missed us, we're on the green carpet just outside the world-renowned London Palladium Theatre. We're here for the best show in town. Can I say it's the best star-studded awards ceremony on the planet? Well, near best. Also, you just missed Roberto Carlos, one of the legends of Real Madrid, just walked past us. Didn't he? I was almost trying to get him. Brazilian superstar, amazing left foot. This is Charlie Webster, by the way. I'm Alex Thomas. We've got Kay Murray and Ola Shenowi further down what is a green carpet, not a red carpet, because although it sort of feels like an Oscars or something like that, it's obviously celebrating the best in the world of football. And we got Sol Campbell with us. Oh, hello, fantastic. Sol. That was like perfect timing. Former Tottenham, Arsenal, England. We're live to the world, Sol. No pressure. You're looking very... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa especial del Pase Extra. En una hora arranca esa gala de los premios de Best con Cristiano Ronaldo como estrella absoluta. El portugués recibirá su segundo galardón por una temporada espectacular este año 2017 que la verdad que está haciendo un gran año. Se entregarán también otros premios como mejor entrenador, mejor portero, el 11 ideal, en fin. Tendremos una tarde lo más que entretenida. Estamos viendo ya la señal en directo de la alfombra verde. Una alfombra verde que desde las 7 de la tarde han ido pasando los principales protagonistas. Recordemos que a las 8:30, en media horita, comenzará esa gala de los premios de Best. Y importante también, queremos que vosotros participéis. Así que Lidia Charco está al mando de las redes sociales, os dará voz y voto. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Javi. Como ya sabéis, podéis participar con Marca a través del hashtag CristianoDeBest, así que nada, anímate y déjanos tu opinión, que te leemos en directo y además podéis ver la gala en marca.com y a través de Facebook Live. Eso es, y el hashtag de CristianoDeBest, que ya lo tenéis. Antes de abrir nuestra mesa de debate, nos vamos a ir a Londres porque ya nos está escuchando Carlos Carpio, subdirector del diario Marca. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Carlos, coméntanos, ¿qué ambiente hay por ahí a media horita de que comience la gala? Bueno, lo primero que os tengo que decir es que esta segunda gala del premio de Best que organiza la FIFA no tiene absolutamente nada que ver con la del año pasado. Esto es un nuevo premio, como saben todos los lectores, y bueno, la FIFA ha tirado la casa por la ventana. Han reservado un espectacular teatro, el Teatro Millennium, aquí en el Soho, en el centro de Londres, y la fiesta va a ser impresionante. Hay muchísimas personalidades, muchísima gente del mundo del fútbol y bueno, ya se ven, me imagino que lo estáis viendo, están llegando ya todos los principales jugadores. Hemos visto a Sergio Ramos, hemos visto a Messi, hemos visto a Toni Kroos, lo que va a ser una nueva
una nueva coronación del Madrid, como lógicamente no podía ser de otra forma después de haber ganado 2 Champions seguidas. Pero ya te digo, en una pincelada, esto no tiene nada que ver con la gala del año pasado. Sí, la verdad que estamos viendo esa señal en directo de la alfombra verde. Tiene muy buena pinta esta gala. No sé si Cristiano Ronaldo ha llegado ya, pero como hemos ido contando ya en el diario Marca, será el protagonista absoluto esta noche. Sí, seguro. Va a ganar el premio, va a salir elegido por segunda vez consecutiva mejor jugador de vez, va a formar parte de ese equipo inicial en el que el Real Madrid va a tener cinco jugadores, es decir, medio equipo, y bueno, va a ser una nueva coronación de un Cristiano que paradójicamente, aunque en la Liga le estamos viendo que está un poco atrancado, que tiene problemas de cara al gol, en estas galas lo que se premia son los títulos, son la efectividad en los momentos puntuales, y en eso, en los 2 últimos años, Cristiano, la verdad es que no tiene rival, ni en Messi ni en nadie. Y para acabar, Carlos, otra de las noticias es la presencia del Barcelona en la gala FIFA tras el plantón de la temporada pasada. Ya hemos visto, ya nos has comentado que Messi ha pasado por esta alfombra verde. Sí, he visto a Messi con su mujer, he visto a Andrés Iniesta también, y bueno, efectivamente, el año pasado las relaciones del Barcelona con el máximo organismo del fútbol mundial eran bastante tensas. Fue una medida polémica que levantó bastante debate dentro del propio club, pero este año no, este año el Barcelona, con una amplia representación, ha venido y bueno, tiene 3 jugadores y aquí van a estar representados. Va a ser una fiesta del fútbol, una fiesta que va a coronar al Real Madrid, pero que también va a tener representación barcelonista, y es que el fútbol español sigue marcando el paso en Europa y en la Champions. Pues Carlos Carpio, subdirector del diario Marca, muchísimas gracias y disfruta de la fiesta. Gracias, un saludo. Un saludo, hasta luego. Pues nada, abrimos ya mesa de debate, está con nosotros Roberto Palomar, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Luis Alberto Díaz, muy buenas. Hola, Javi. Y José Luis Calderón, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, primero preguntar, Roberto, ¿justo merecedor Cristiano de este premio de Best? Sí, yo creo que sí, porque él, aparte de cumplir con lo que promete, que son goles, fue el máximo goleador el año pasado, estuvo arropado por el equipo. Me parece que la gala de hoy va a coronar a Cristiano y va a coronar al Real Madrid. Cristiano que le estamos viendo. Sí, precisamente está llegando ahora Cristiano Ronaldo a esa alfombra verde. También estamos viendo allá a Harry Kane, Cristiano Ronaldo, como decía Roberto, pues la verdad que una temporada 2016-2017 espectacular. Llena de títulos en lo colectivo y llena de logros en lo personal. Yo creo que en esta oportunidad siempre ha habido debate. Messi y Cristiano, creo que en esta temporada no hay comparación posible. Sí, estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Creo que Cristiano es el máximo exponente de una generación brillante. Habitualmente cuando un equipo está subido a esta ola ganadora, tienes que elegir un líder, tienes que elegir una cara que represente un poco a esa generación o a ese equipo, y qué duda cabe que el líder del Real Madrid es un Cristiano Ronaldo, que hizo un final de temporada soberbio y que indiscutiblemente fue el gran protagonista de esos 2 títulos que consiguió el Real Madrid de Liga y Champions. Pues Cristiano, que a falta de 20 minutos de que comience la gala ya está pasando, la hemos visto con su pareja, también con su hijo. Está siempre el eterno debate. No sé si este premio se entrega al mejor jugador o al futbolista que más títulos ha conseguido, Roberto. Bueno, es complicado, ¿no? Porque son premios que luego no tienen muy claras las bases, qué se vota y en qué momento de la temporada se da. Esto, lógicamente, habría que haberlo dado cuando terminó la temporada anterior. Nos pilla siempre a caballo, le hubiera dado tiempo a Messi reaccionar en estos primeros meses de temporada natural. Yo creo que se le dan al mejor jugador. Sinceramente, me parece que no es una acumulación de títulos, sino que tiene que haber algo más. Y Cristiano Ronaldo cumplió con ello el año pasado. Yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Habitualmente, como he comentado antes, lo que se aprovecha es, bueno, de alguna forma premiar o personificar este premio en la figura de un jugador que ha destacado con su club, ¿no? Es complicado, pues, como puede ser el caso de Messi, bueno, pues tener la opción de ganarlo cuando tienes a un Real Madrid que está barriendo, que está jugando fenomenal, y bueno, y tienes a un Cristiano Ronaldo que está viviendo una segunda juventud, y que, bueno, entrado en los 30,
pues se ha puesto a arrasar en los premios individuales, porque si no me equivoco es el 6º consecutivo de este nivel. Entonces, bueno, pues yo creo que es una mezcla un poco de todo, salvo excepciones, y aquí, bueno, es evidente que Cristiano se beneficia del gran momento que vive el Real Madrid. Bueno, pues mucha gente se pregunta qué méritos ha hecho Cristiano Ronaldo. Bueno, pues Luis Alberto Díaz, que ya viene con sus apuntes, sus datos, nos va a decir por qué le van a dar el premio de Best al portugués. Sí, es un poco lo que estábamos comentando aquí entre todos, sin saber muy bien, sin tener establecidos 100% los criterios que se basan para recibir el premio de Best, pues nos basamos un poco en los méritos que ha conseguido con el Real Madrid y en los números que logró Cristiano Ronaldo a lo largo de la temporada 2016-2017. Como méritos a nivel de club, bueno, pues ganó la Liga con el Real Madrid, ganó la Liga de Campeones y además sumó la Supercopa de Europa. A nivel individual jugó un total de 46 partidos en los que marcó 42 goles y dio 11 asistencias de gol. Fue además el pichichi de la Champions League, donde recordamos que a partir de cuarto de final firmó unos números totalmente estratosféricos. Marcó 5 goles al Bayern de Múnich, luego hizo un hat-trick en semifinales al Atlético de Madrid y hay que sumar un nuevo doblete a la Juventus en la final. Es decir, si tenemos en cuenta los números, pues Messi jugó más partidos que Cristiano, marcó más goles y dio más asistencias de gol. No fue tan determinante quizá para el Barcelona como lo fue Cristiano para el Real Madrid. Para ello sumó más títulos a nivel global. Por eso decimos un poco que es un poco lo que falla hoy en día en estos premios, que no se saben muy bien los criterios en los que nos tenemos que basar para saber quién puede ser el ganador y quién no. Pero bueno, son números totalmente que le hacen meritorio de este premio. Pues hemos visto a Cristiano muy feliz. Roberto, quería preguntarte, está feliz en la gala, pero ayer no se le vio muy contento, ¿no? Después de ese partido de Eibar ganó, victoria contundente del conjunto blanco, pero el portugués se fue con un poco el gesto torcido. Sí, es que después de los datos que nos ha dado Luis, entiendes que un jugador que no marque goles, pues en algún momento lo exteriorice. Lo que llama la atención es que no tenga ya la experiencia suficiente como para no ofrecer esa imagen de futbolista amargado. Eso no está reñido con que sea un hombre ambicioso y que realmente le fastidie no marcar. Exteriorizarlo en el Bernabéu en un partido que va ganando su equipo, yo creo que no le hace bien y que ya con los años que lleva, pues esas rabietas o esas pataletas las podía evitar, pero bueno, si no, no sería Cristiano Ronaldo, forma parte del pack. Y Calde, ¿crees que dentro del vestuario sienta bien ese tipo de reacciones después de un partido que Cristiano, después de ganar 3-0, que se marche cabizbajo? Bueno, yo creo que en el vestuario de Madrid están acostumbrados, ¿no? O sea, bueno, ver cómo Cristiano expresa su incomodidad en determinados partidos o su malestar cuando no marca, está acostumbrado, forma parte de su personalidad, la ha forjado en el Madrid durante todos estos años. Y sus compañeros, bueno, saben que para bien o para mal es un jugador ambicioso, es un jugador que, bueno, pues que se las quiere jugar todas, que quiere que el equipo, bueno, le tenga en cuenta y en ocasiones, bueno, pues evidentemente tiene estos momentos de aspavientos bueno, que los que expresa ese malestar. Pero no creo que afecte al grupo. Bueno, pues ya estamos viendo a Neymar, que está atendiendo a los compañeros de la FIFA. Está llegando el brasileño, que también opta a ese galardón de premio de Best, aunque ya hemos adelantado en Marca que se lo llevará Cristiano Ronaldo. Lidia, no sé si hay algún comentario de los lectores en las redes. Pues sí, tenemos opiniones de todo tipo. Por ejemplo, el Funambulis nos dice que no importa quién gane el premio de Best y que todos sabemos que el mejor del mundo es Leo Messi. Yerlen Veloso nos dice que aunque no gane cada año, Messi sigue siendo el mejor. Y Press Primicias nos cuenta que su elegido para el de Best es Leo Messi. Volviendo un poco a Cristiano Ronaldo, desde la redacción de Marca, Juan Ignacio Gallardo nos dice: un año más el premio de Best se viene a la Liga. Es una gran noticia. Y por otro lado, Patricia Terroba nos dice: fue clave en la 12ª del Real Madrid y ahora trae otro premio a la Liga. Por segundo año consecutivo, Cristiano de Best. Bueno, pues había algunos usuarios que hablaban de Messi. Roberto, no sé cómo valoras tú la temporada del argentino, esta temporada de Messi en el Barcelona. No le acompañó el equipo, el Barça no hizo una buena temporada y eso que tuvo ocasiones para haberle dado caza al Real Madrid y él no estuvo. Si estamos acostumbrados a un Messi 10, yo creo que no llegó a alcanzar ese nivel. Estamos escuchando en los internautas, Messi es el mejor. Es posible que Messi sea el mejor, vamos a esperar que acaben sus carreras uno y otro, pero es que no me parece incompatible que Messi sea el mejor con que en momentos puntuales Cristiano le supere, y creo que es justo lo que sucedió la temporada pasada, así que se pueden dar perfectamente estos dos fenómenos. Estoy completamente de acuerdo con Roberto, creo que además a lo largo de la temporada pasada hay puntos calientes, uno de ellos es evidentemente la Champions, donde se centran todas las miradas. Y creo que, evidentemente, pues a Messi le pasó factura esas dos eliminatorias consecutivas del Barça contra el PSG y contra la Juventus, en la que
el Barcelona poco menos que fue barrido por ambos equipos, a pesar de, bueno, del milagro del Camp Nou ante el PSG. Creo que en ese sentido, bueno, pues fueron dos mazazos en los que además Leo no estuvo prácticamente presente. Y bueno, pues al final bueno, son cosas que le pasan factura, ¿no? No tiene nada que ver con la sensación que podamos tener todos del nivel de Messi o en la comparativa con Cristiano Ronaldo. La realidad de todo es que el año pasado un Real Madrid liderado por Cristiano Ronaldo, que se echó el equipo a la espalda en esa recta final de la temporada, pues arrasó, ganó otra vez la Champions por segunda vez consecutiva, ganó la Liga y evidentemente pues eso al final te catapulta. Y Alberto, tú también que controlas los datos del argentino, no sé si crees también que la selección argentina lastra también a Messi, sobre todo en esta temporada, consiguió la clasificación para el Mundial un poco de forma agónica, pero... Sí, a ver, el papel de Messi en Argentina siempre va a estar, no tanto como discutido, pero siempre un poco en segundo plano, porque parece ser que allí no brilla tanto como brilla en el Barcelona. Si lo ponemos en comparativa con la Portugal de Cristiano, tampoco está para tirar cohetes. Ambas selecciones hay que recordar que se clasificaron para el Mundial en la última jornada, no sobre la bocina, pero prácticamente. Pero sí es verdad que el papel de Messi no es tan protagonista como el de Cristiano en Portugal. Cristiano en Portugal, bueno, excepto en la última partido donde no recuerdo ahora quién hizo a Ecuador, hizo un hat-trick que fue el que le metió en Champions. Pero sí es verdad que siempre está más discutido. Cristiano en Portugal da la cara, consigue más o menos sacar a su equipo adelante. Messi siempre va a estar más en duda el papel que tiene en el combinado albiceleste. Volvemos a la alfombra verde porque está firmando autógrafos a seguidores Antonio Conte, candidato a conseguir ese galardón de mejor entrenador junto con Zidane y con Allegri. Roberto, no sé si este premio de Best es el preludio a lo que va a suceder el próximo Balón de Oro 2017, si piensas que Messi tampoco se va a llevar el Balón de Oro. No sé si te gustan estos premios a ti personalmente, pero... Bueno, no, yo entiendo que todos los gremios tienen que hacer una gala anual donde se resalte un poco la profesión. Lo vemos en los Oscars de Hollywood y hasta en los amigos de la capa, ¿no? Tendrán su cena de Navidad también y sus premios. Y estamos viendo, nos lo contaba Carlos Carpio, el despliegue de la FIFA, porque tiene que luchar además contra una marca muy potente que es el Balón de Oro, y un trofeo muy reconocible que es esa esfera dorada que todo el mundo lo vemos y sabemos lo que es. Entonces la FIFA se vuelca aquí. La duplicidad de premios pues lo hace un poco pesado, ¿no? Porque una cosa es de Best, otra cosa es el Balón de Oro, quién gana qué. Yo creo que en este caso van a coincidir, que Cristiano va a ser de Best y va a ser el Balón de Oro. Bueno para él, malo para Messi. Cadre, no sé si tu opinión es la misma. Sí, yo creo que esto es un impulso, es un preludio de lo que puede pasar en enero. Aparte, bueno, pues en este sentido, pues Cristiano tendrá la ocasión de mostrarse al mundo nuevamente con el Mundial de Clubes, con la posibilidad de lucir otro título, de coronarse campeón del mundo otra vez con el Real Madrid. Bueno, pues al final una secuencia de hechos que van a ayudar a Cristiano a coger o a recoger su quinto Balón de Oro. Más opiniones en redes, Lidia. Tenemos dos que coinciden bastante, la de Jesús Mata y la de Delfín Melero, que dice así: no marcaba en partidos importantes, pero 5 al Bayern, 3 al Atlético y 2 contra la Juve en la final. Y luego la otra de Alberto Benítez, que dice: ¿hay alguien que crea que Cristiano, con la fase final de Champions que hizo el año pasado, no va a ganar el de Best? Yo lo dejo ahí. Pues nada, ahí la opinión también de nuestros compañeros de la redacción de Marca. El tercero en discordia, Neymar, el brasileño, que también está dentro de esos 3 finalistas al premio de Best. No sé si, Calde, piensas que hizo bien Neymar yéndose al PSG, porque es verdad que buscaba protagonismo para ganar ese tipo de premios como el de ahora, el de Best o el Balón de Oro. Bueno, creo que económicamente, indiscutiblemente, hizo bien. Deportivamente, bueno, me da la sensación de que Neymar necesitaba su espacio. La hegemonía y el monopolio de Messi en el Barça es indiscutible, es a medio largo plazo todavía, y esa sensación de estar viviendo permanentemente a la sombra de un jugador como Messi, que acapara tanto, no solo a nivel de elogio, sino a nivel de juego, de fútbol en el Barcelona. Pues imagino que para Neymar, que aún así lo ha llevado bastante bien durante su etapa en el Barça, pues será difícil, ¿no? Yo creo que a Neymar se le ha presentado la posibilidad de ser el mismo en el PSG, de ser el líder, de afrontar el reto
que lleva presidiendo mucho tiempo el PSG, de dar un salto importante a nivel de Europa. Y bueno, pues veremos a ver si lo consigue, ¿no? Creo que es el gran reto del brasileño, la Champions, porque bueno, el poderío del PSG en su país, bueno, pues digamos es lo de menos, ¿no? Pero sí el ofrecerse al mundo a través de la Champions y demostrar que un equipo liderado por él, ¿vale?, es capaz de coronarse campeón. Es un paso arriesgado el de Neymar, porque tiene que enfrentarse Real Madrid y Barça, que me parece que siguen siendo los dos mejores equipos de Europa. Coloquemos por ahí al Bayern, que siempre va a estar, y luego el potencial inglés, que lo estamos viendo ya en estas primeras fases de la Champions. Y entonces él arriesga al irse. Le queda feo cómo se va. Es verdad que en el momento que tienes una cláusula, pues ya estás en el mercado, llega cualquiera o llega el dueño del PSG y la paga, pero quedó un poco grosera esa marcha. Además están descubriendo ahora pues que lo dijo en la boda de Messi. En fin, suena un poco a ir por detrás, la figura del padre. Yo creo que eso no le queda bien. Pero bueno, él arriesga y se busca la vida. Hemos escuchado una frase hace poco de Paulinho: estoy encantado de correr para Messi. Seguro que Neymar quiere Paulinhos en el PSG que corran para él. Oye, precisamente Neymar sí que ha comentado alguna vez abiertamente que en el futuro le gustaría ganar un Balón de Oro. ¿Lo veis factible con Messi y Cristiano en activo? Hasta que no se retiren lo van a tener difícil, porque además yo a los dos, por la forma de jugar que tienen, quizás a Cristiano un poco menos, pero se está dosificando bien, les auguro todavía unos cuantos años arriba. A mí me parece que lo va a tener difícil Neymar. Sí, yo creo que falta el arreón de Messi, igual que lo ha tenido Cristiano. Bueno, pues llegará otra vez el de Messi, y en ese sentido, bueno, pues Neymar bueno, pues ya está en un escalón elevado. No es fácil bueno, pues estar ya prácticamente junto a estos dos mega cracks. Y bueno, evidentemente, pues, si no se estropea, si la aventura del PSG le sale como él espera, es evidente que es un candidato en el futuro. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Robert que bueno, que a Messi y Cristiano va a ser todavía complicado de superarles. Luis, ¿qué datos? Sí. No, digo que siempre se ha hablado de Neymar como el primero de los terrenales, como el primero de esos jugadores que encabeza una nómina de futuribles valores de oro, pues que pueden estar Bale, que pueda estar Griezmann, que pueda estar Dybala, que pueda estar jugadores que son grandísimos jugadores, pero que ahora mismo, hasta que Cristiano Ronaldo o Messi no den ese paso de decir hasta aquí he llegado, ya no puedo más, se me antoja personalmente que están bastante lejos de los dos, tanto del argentino como del portugués. Y si nos fijamos en los números de Messi, pues son números, perdón, de los números de Neymar, pues un poco a la par de las dos grandes estrellas. Jugó 45 partidos, marcó 20 goles y dio 21 asistencias de gol. Son números magníficos, pero que no están a la altura de los que consiguieron tanto Cristiano como Messi. Estos números sin ninguno de los dos, pues le harían ser el mejor jugador del mundo en un año, pero estando Cristiano y Messi no son suficientes, tiene que dar un poquito más. Bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso a los tres candidatos al mejor jugador de la temporada. Vamos a ver ahora los candidatos al mejor gol. Ese premio Puskás luchan por el Giroud, el jugador del Arsenal, la venezolana Deina Castellanos y el guardameta sudafricano Masu Luque. Son estos los goles. Pues esos serán los goles que optan al premio Puskás. Aquí nos ha gustado sobre todo el último, el del guardameta Masu Luque. Son las 20:23, quedan 7 minutitos para que comience la gala, pero hay más premios, no solo el de mejor jugador, el del mejor gol. Daniela García nos trae también toda la información de ellos. Daniela, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javi? Por supuesto que nos encanta hablar de quién fue el mejor jugador, cuál fue el mejor gol, cuándo lo hicieron, pero definitivamente hay otros protagonistas que cambiaron el curso de la temporada y la FIFA quiere reconocerlos, comenzando con el premio de mejor entrenador. Había muchos nominados y los 3 finalistas fueron Massimiliano Allegri de la Juventus, Antonio Conte del Chelsea y Zinedine Zidane del Real Madrid. Es cierto que Allegri y Zinedine Zidane se encontraron en la final de la Champions, pero sin embargo Conte tuvo una muy buena temporada. Pero la gente dice que Zinedine Zidane es el favorito a ganar, ya que llevó al Real Madrid a ganar la Liga y la Champions. También tenemos del mejor entrenador del mejor equipo femenino, porque obviamente también las mujeres están metidas en el fútbol. Cada vez la gente ve más el fútbol femenino y el primer nominado es Niels Nielsen de la selección femenina de Dinamarca. También tenemos a Gerard Preacher, perdón si estoy acabando con estos nombres, del Olympique Lyonnais, y también a Sarina Wiegman de la selección femenina de Holanda. Lo interesante de esta nominación es que tanto Wiegman como Nielsen se encontraron en la final de la Eurocopa femenina, así que hay que ver quién se lleva este premio. También tenemos el premio al mejor portero, comenzando con Buffon de la Juve. También tenemos a Keylor Navas del Real Madrid y a Manuel Neuer de el Bayern de Múnich. Es cierto que estos primeros 2 se encontraron en la final de la Champions, pero la verdad es que Neuer también fue nominado en el 2014 para el premio de mejor jugador junto a Messi y Cristiano, así que puede que este año sea el año que se lleva el premio de mejor portero. También tenemos el premio de la mejor jugadora femenina, comenzando con la venezolana Deina Castellanos, que juega en los Santa Clarita Blue Heat en Estados Unidos. También tenemos a Carly Lloyd de Estados Unidos, que juega con los Houston Dash, y a Lick Martins, que juega con aquí en España con el Barcelona. Ella es holandesa y bueno, la verdad es que ella es la preferida porque, como les mencioné antes, Holanda ganó la Eurocopa femenina este año y ella ganó el Balón de Oro de este torneo. También tenemos el premio a la mejor afición, porque obviamente no está en vano gritar en pleno estadio y bueno, la FIFA quiere reconocer a estas aficiones que han usado el fútbol para unificar a la gente. Tenemos a los fans del Borussia Dortmund, a los fans del Celtic y a los del Copenhagen. El año pasado ganaron los del Borussia Dortmund junto con los del Liverpool y este año también son preferidos, ya que ofrecieron alojamiento a los fans del Mónaco cuando se pospuso el partido de Champions entre el Mónaco y el Borussia Dortmund. Así que bueno, hay que ver quién gana. En 10 minutos podemos ver quién se lleva todos estos premios, Javi. Pues muchas gracias, Daniela. Te espero aquí en la mesa de debate para que eso a las 8:30 arranque esa gala. Falta también el del mejor 11, que lo ha adelantado también nuestro compañero José Félix Díaz del diario Marca. Vamos a repasarlo, si os parece. Un 11 formado por Buffon, Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos y Marcelo en defensa. También Modric, Kroos e Iniesta en el centro del campo, y con un tridente de Neymar, Messi y Cristiano, esos jugadores que forman, que optan a ese premio de Best. Lidia, no sé si hay alguna opinión sobre este 11. Pues sí, Rubén Jiménez, de la redacción de Marca, nos dice que coincide totalmente con la opinión de Juan Ignacio García Ochoa, publicada hoy en el diario, que dice así: Isco fuera del 11 ideal de la FIFA, pero ¿qué fútbol ven los que votan? Ahí lo dejo. Pues ahí lo deja Lidia, muchas gracias. 5 madridistas. Isco, que no está. Roberto, no sé si te chirría. Sí, chirría muchísimo, porque además digamos que entra en competencia con Iniesta, que yo creo que es indiscutible el tipo de jugador que es, y todos lo queremos mucho por el golazo en Sudáfrica, pero no tuvo su mejor temporada, entre lesiones, el momento del Barça, no tuvo su mejor temporada, y a mí me parece que Isco era un candidato nítido a formar ese centro del campo del 11 ideal. Calde. Sí, entre otras cosas porque da la sensación de que con la entrada de Isco en el equipo, en merced a la lesión de Bale, el Madrid coge la velocidad de crucero, ya que le lleva pues a encarrilar tanto la Liga como la Champions, ¿no? Ese nuevo modelo, ese nuevo Madrid prácticamente intratable, que terminó poniendo la guinda con ese espectacular partido que cuajó contra la Juve. Es cierto que quizás es el jugador que más eche en falta, y bueno, pues yo me atrevería a decir que incluso al mismo nivel que Carvajal, ¿no? Creo que Carvajal el año pasado estuvo a un nivel extraordinario, que Dani Alves es muy bueno, pero bueno, que en este sentido creo que Carvajal también merecía ese hueco en ese 11. ¿A ti, Luis, te gusta el 11 ideal de la FIFA que va a anunciar en muy poco tiempo? Indudablemente que me gusta, porque son 11 jugadores que pues son los mejores en su posición. De acuerdo con Calderón con el tema de Carvajal, quizá podría haber estado a la altura de Dani Alves, y sobre todo lo de Iniesta. Como ha dicho Robert, le tenemos muchísimo cariño por todo lo que nos ha dado, pero hay que ser conscientes de que Andrés no tuvo el mejor año, ni siquiera
el top 5 de los mejores años que ha jugado en su carrera. Tanto las lesiones le lastraron, y cuando entró en el Barcelona tuvo un protagonismo decisivo como siempre lo ha tenido a lo largo de su carrera. Y yo voy un poquito más allá, me chirría incluso el nombre de Buffon. Parece que Buffon como que ha sido quizá el mejor portero de los últimos 20 años, junto con Iker Casillas, incluso Manuel Neuer, pero quizá esté viviendo un poco de las rentas. No firmó una gran temporada, tampoco firmó una gran final de Champions League. No quiero decir que portero podía haber ocupado su puesto, pero quizá que otros sí se lo podían haber discutido sin ninguna duda. El resto, pues prácticamente perfecto. Hablas de Buffon, pero es un serio candidato, incluso podría ganar ese premio al mejor portero. Ya muchos apuntan a que el italiano se lo va a llevar, Robert. Sí, incluso puede tener ya esa pátina un poco de premio honorario, ¿no?, a toda una carrera, aunque aún quiere jugar el Mundial, y bueno, si se cuida y está bien arropado, pues desde luego es un portero plenamente vigente. Pero yo creo que va un poco más por ese sentido. Decía Luis, no sé a quién portero pondría. Yo ya sé que no llegó a finales y demás, pero a mí la Champions que hizo Oblak, por ejemplo, aquellas dos, no sé cuántas paradas seguidas hizo, 2 o 3 contra, sí, no recuerdo bien, a mí solo eso me parece ya para validarlo como mejor portero. Sí, de acuerdo. Y otro nombre que será Zidane, que también muchos apuntan a que se llevará ese premio a mejor entrenador, imponiéndose a Conte y a Allegri. Calde. Bueno, me parece el hombre de la noche, ¿sí?, para mí. Sí, me parece que más allá del actor principal que es Cristiano, creo que este premio para que se lo conceda a Zidane supone mucho para él, por todo lo que tuvo que escuchar en el momento de ser elegido como el nuevo entrenador del Real Madrid, por todo lo que se le obliga a demostrar a este tipo de entrenadores que llegan después de ser jugadores, avalados por su fama, por su prestigio y tal. Y bueno, y sobre todo porque creo que este Madrid lleva en su firma la del técnico francés, ¿no? Creo que es un triunfo para Zidane, un triunfo en tiempo récord, un triunfo avalado por un puñado de títulos, y un triunfo avalado sobre todo por un equipo que tiene muchas cosas de Zidane en el gusto por el fútbol, y bueno, pues un equipo que ha conseguido que sea recordado, más allá de por el hecho de ganar 3 Champions en 4 años, sino sobre todo por la forma en la que ha jugado y por los jugadores que ha reunido alrededor. Y no sé, Roberto, si Zidane ya llega a su techo, si crees que puede alcanzar alguna cosa más en el Real Madrid, porque es verdad que ha conseguido muchísimos títulos y lo ha hecho realmente bien en el tiempo que lleva en el banquillo. Bueno, el reto sería seguir en el tiempo al estilo de los viejos y grandes managers, ¿no? En el Madrid lleva muy poco tiempo para la vida de un entrenador y todavía es joven. Yo estoy de acuerdo con José Luis Calderón. A lo mejor en Messi y Cristiano se puede discutir, en el caso del entrenador no se puede discutir absolutamente nada. Zidane ha sido el mejor. Bueno, pues está a puntito de comenzar esa gala de los premios de Best, una gala que se celebra en Londres. Estamos viendo ya señal en directo, están con los prolegómenos de ese premio, de esa gala que está organizada por la FIFA. Poco a poco y desde las 7 de la tarde han ido pasando futbolistas de la categoría de Modric, bueno, todos los jugadores que van a ser premiados, otros también que van a ser candidatos, y si os parece os dejamos ya con la señal de la gala. Daniela y Lidia estaremos aquí también para ir comentando todos los detalles. En un momentito nos vemos. Hasta luego. Whatever happens tonight happens right here. This is the best FIFA Football Awards 2017. Ladies and gentlemen, time for kickoff. To get us started, it's Stomp. Pues arranca la gala de Best, ya estamos viendo a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar juntitos en primera fila, y comienza, como decimos, esta fiesta del fútbol donde Cristiano Ronaldo se va a alzar con el premio. Momentos musicales para este premio de Best.
viendo a Carlo Ancelotti en una de las filas. Luis, un Carlo Ancelotti que fue destituido del Bayern de Múnich. Viene en calidad de invitado también el entrenador italiano. Sí, la verdad es que no tuvo el mejor arranque posible con el Bayern Múnich. Se habla de que los jugadores le hicieron, como se suele decir, la cama. Se conocen enfrentamientos personales con, bueno, se dice Ribéry, Robben y otros muchos nombres, y se terminó tomando la solución que todo el mundo estaba buscando dentro del club, pues la destitución de Carlo Ancelotti, pero bueno, aún así a lo largo de su trayectoria ha hecho méritos para estar invitado a esta gala y a todas las que le inviten. Daniela García, ¿qué tal? Muy buenas, que se incorpora a esta mesa de debate para presenciar y ver todos los detalles de la gala. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javi? Aquí disfrutando la gala, y sí, que estábamos hablando de Ancelotti, ahora parece que lo quiere el Everton. Eso es lo que andan diciendo por ahí, no sé qué tan verdad será. Bueno, está buscando ahora asiento, ¿verdad? Y el Everton podría ser uno de los sitios que podría cuadrar efectivamente Carlo Ancelotti. Pues está a puntito de comenzar esa gala de los premios de Best. Lidia, antes de eso, los últimos comentarios. Sí, nuestros usuarios ya están disfrutando de la gala y Olvita Villanovia nos dice: hay que ver lo bien que le sienta un traje a Cristiano. Por otro lado, Gui Costa nos dice: todos sabemos que ese premio ya tiene dueño. Y además, Juan Ignacio García Ochoa, desde la redacción de Marca, se acuerda de Zidane y nos dice: fue 2 años el mejor jugador del mundo y hoy es el mejor entrenador del mundo. Zidane se sale en otro día reservado para Cristiano Ronaldo. Bueno, pues aparece ya en escena uno de los presentadores, Idris Elba, actor, que será uno de los encargados de dirigir y de llevar por buen puerto esta gala. Yes. This is an event that is being featured all around the world right now. So if you're watching in South America, hola, ¿cómo estás? If you're watching in China, ni hao. Thank you very much. If you're watching in Hackney, all right, bruv, wagwan. Easy. Tonight, the great and the good of football have flown into London in the hopes of winning one of these beautiful things. Now, anyone that does win one of these, if you Está la presentación de Idris Elba, también veíamos cómo sonreía Modric, Marcelo, dos futbolistas que van a estar dentro de ese 11 ideal. Daniela, ¿cómo lo ves? Bien, bien, está mandándole saludos, está diciendo que todo el mundo lo está viendo y así es, al menos en Marca. Seguro que lo están viendo en España y en varios países, la verdad que es un evento muy especial y creo que la gente quiere ver quién va a ganar, especialmente esos premios del mejor jugador y el mejor gol. Eso es, y decía que lo estaba viendo, como bien dice Daniela, desde todas las partes del mundo. Uno de los premios que se entregarán primero, precisamente, si no me equivoco, serán ese premio Puskás al mejor gol. It's very important tonight, considering who's here, that I keep it cool, calm, very professional all times. And look at the lineup and who's here. It's amazing. But you know, look, the last thing that Ronaldo, hello, boss. Diego, hi, sir. The last thing these players need is... Saludos a Ronaldo, a Maradona, que también están sentados juntos, al padre de Neymar, que se quiere hacer un selfie, ahí lo estamos viendo, también no con Leo Messi, no con Neymar, perdón. Hala, la foto. La verdad, bueno, pues como viene siendo habitual en este tipo de galas, pues siempre alguien tiene que poner la nota de humor, Luis. Sí, bueno, como hemos hablado antes, estas galas y estos premios terminan siendo un poco pesados si no se hace algo distinto año tras año. Se busca un presentador original, un presentador divertido y que haga de la gala pues un gran entretenimiento. I love it. Check that out. It's amazing. Any Arsenal fans in the building? Thank you, John. Olivia, come on. I've just got... You look... Stand up, Olivia. Let's just get this together.
Thank you very much. You're a star. Check that out. Estamos viendo a Giroud, que juega en casa porque la gala se está celebrando en Londres. Él, como es del Arsenal, pues no ha tenido mucha distancia, ¿no? en ir y presenciar este evento. Bueno, lo tiene casi en el barrio, como quien dice, y además que no ha sido invitado por cercanía, sino porque hizo méritos de estar ahí. Marcó un gol pues, estratosférico. O sea, yo me acuerdo perfectamente que lo estaba viendo en directo en la redacción. Y exclamé qué golazo, me puse de pie y dije, creo que es uno de los mejores goles que he visto en mi vida. Y bueno, pues no había dudas de que iba a estar nominado en el premio Puskás y ahí está. Good old West Ham, love them. The Puskás Award is given for the most stunning goal of the year. Okay, before we find out the winner, please, let's look at the shortlist. The 10 best goals of the year. Y bueno, mostraron una foto vieja que creo que era sobre el premio Puskás y ahora están tratando de mostrar el mejor gol, los 10 mejores goles para ver quién se lleva el premio este año. Kevin Prince Boateng. Alejandro Camargo. Estamos viendo esos goles. El primero hemos visto el de Boateng. El segundo, golazo. Espectacular de primeras. Veremos a ver. Aquí estamos, una de las finalistas, Deina Castellanos, con la selección venezolana, Luis. La verdad que lo hemos visto antes. Y un poquito. Tiene tanto mérito como otro cualquiera. O sea, un golazo de primera del centro del campo. Y son goles preciosos y de una gran bella factura y que deberían estar muchos de ellos nominados junto al de Giroud y a los otros dos que hemos visto. Veíamos el de Moussa Dembélé del Celtic, que ha sido candidato pero no finalista. Este sí es finalista, el que hablaba antes Luis. Giroud, jugador del Arsenal, la verdad que una espuela espectacular y uno de los golazos del año. Bueno, fue un recurso, veía que el balón se le quedaba atrás y no dudó en sacar la espuela y meterla para adentro. Y siempre nos llegan también goles de bella factura desde América, desde, por ejemplo, este también, el de Hurtado. Luego vemos también el de Mandzukic, el que marcó en esa final de la Champions League, que bueno, se la acabaría llevando el Real Madrid, pero igual, la verdad que muchísima sangre fría el croata para marcar ante Keylor Navas. La chilena es uno de los recursos siempre presentes en este tipo de premios, que hacen muy bello los goles. Ahí tenía, ¿no?, la Juve algo de esperanza, pero finalmente se fueron con 1-1 al descanso, pero no pudo ser finalmente. El sudafricano Masuluke, que se sumó al ataque para intentar marcar para su equipo, y fíjate lo que hizo Daniela. Sobre todo el baile, ¿verdad, Luis? Que me gusta también mucho. Yo lo doy por la celebración, no por el gol. Para mí es el premio Puskás por la celebración. Matic del Chelsea con ese zurdazo a la escuadra en un partido contra el Tottenham. Los hay de todos tipos, de jugada, de potentes disparos. Y este es el de Jordi Mboula, el jugador del Barça B, igual, que se fue de medio equipo para colarse en esos candidatos. Finalmente, bueno, pues como ya hemos recordado en varias ocasiones, solo 3 se van a llevar ese premio Puskás, así que conocemos ya en muy pocos minutos. Gol marcado en la Youth League. Eso es, en la Youth League. Bueno, y creo que hay que reconocer a Deina Castellanos, que aparte de ser la única mujer, también es la única que está nominada para otro premio, que es de mejor jugadora, la venezolana que juega en el Santa Clarita Blue Heat. Interesante. Sí, buenos datos de Daniela. Bueno, pues vamos a conocer ya quién se va a llevar ese galardón. Let's talk to the guys who actually score goals like that. Over to our roving reporter. She is half Brazilian, she's beautiful, and she's bringing a much needed flair to the presenting team. Please welcome Leila Anna Lee. Da la bienvenida a Catherine Zeta-Jones. Será en unos minutos, hará Harry Kane igual, que juega en casa porque, bueno, pues igual, el Tottenham de Londres, cerquita de casa. 2 years running and scored 2 goals just yesterday against Liverpool. But which of those would you have liked to have scored?
I think it has to be the goalkeeper with the overhead kick. Incredible goal, and the celebration matched it as well. Bueno, la reportera le está preguntando a Harry Kane que cuál de esos goles que vio en la pantalla, cuál le gustaría haber sido el protagonista. Y él está diciendo que el del portero, que creo que es un favorito de todos, especialmente por la celebración tan especial que tuvo. We'll see what happens. Thank you. Now I'd love to say hello to Chelsea's all-time top goal scorer, Frank Lampard. De ahí da la presentación a Frank Lampard, otro ídolo local, por esos años que estuvo en el Chelsea. El máximo goleador. As a player, what does it mean to win an award on a night like tonight? Le está preguntando que como jugador qué significa ganar un premio de esta magnitud y Lampard obviamente le dice que es un gran honor no solo estar ahí, pero también llevarse el premio a pesar de que hay muchos nominados que la verdad se lo merecen también. I'm going to have to say Olivier Giroud. I thought it was a fantastic goal, but they were all great. Conveniently sat behind you is Peter Schmeichel. Now, goalkeeper. Peter Schmeichel. Mítico, vaya mítico guardameta. Mítico portero danés del Manchester United. It's been known to happen. It has. Who would you give the award to? Well, I like the goalkeeper's goal, but I think también encajó varios goles bonitos. También le pregunta que a quién le daría el premio y respondió lo mismo que Harry Kane, al portero. Pues nada, barre para casa, el bueno de Schmeichel. ¿Por quién apuestas, Javi? Bueno, pues la verdad que también me gusta el del sudafricano, pero no sé si Giroud se va a llevar ese premio Puskás. Veremos a ver. Sobre todo por la dificultad. Antonio Conte, entrenador del Chelsea, candidato al premio Mejor Entrenador. Most managers would be blown away to see any of those sort of goals. What do you say to a player who scores a goal like that for you? No, it was Messi. Le está preguntando que qué le diría a uno de sus jugadores si hubiera anotado cualquiera de esos goles y él simplemente dice que asombroso. I don't understand. No entiende. O no quiere responder. My favorite goal. I think Giroud scored a fantastic goal. Bueno, se decanta por el de Giroud como el mejor gol. Veremos a ver en unos minutos quién es el que se lo lleva. Poco hablador Conde, ¿no? Sí, poco hablador. Practicing is a big word, you know. At training, you always try to do the right gesture to put it in the net. But yeah, obviously at that moment I thought I had to do it, and obviously I had maximum of luck. Giroud dice que básicamente todo es la práctica y con un poquito de suerte que pudo anotar ese gol que tanto le gustó a Conte y bueno, a muchísima gente. Eso les explicaba ese tanto ante en la Premier League el bueno de Giroud. Ojo que habla Neymar. Luis, uno de los nombres propios de este año después de irse del PSG. A ver qué dice. Difícil escolher gol só, mas acho que fico com o do Giroud. También you vota can por guess what el he Giroud. said, right? It's difficult to choose, but he's going with Giroud. Thank you very much. I think I'm going to make someone's day. I don't know La cosa if está entre el portero y Giroud. straight answer. Let's find out. Messi. A ver, Messi. Which was your favorite goal? Este voto debería valer doble. La verdad que es complicado de elegir, ¿no? Pero me quedo con el del arquero por lo complicado que es y más que lo haga un arquero. Difficult to choose, actually difficult to choose, but they were all absolutely brilliant. Cristiano Ronaldo. Bueno, que desata también pasiones, Cristiano, en la gala de los premios de Best. Well, it's hard to say one goal. I like Giroud goal, but I have to give credit to the goalkeeper. He never go forward and he try amazing goal too. So both, I think it's great. Que le encanta el Giroud, pero que también escoge el del portero. Me ha gustado su respuesta. Dice que los porteros nunca tienen la ocasión de marcar y debería llevarse ese premio el portero. Okay, so here to reveal the winner of the Puskás Award are two huge stars. One is an Oscar, Tony, and BAFTA winner who danced as Velma in Chicago, and the other is a Uruguayan legend who's better known for dancing around centre halves. I'll let you figure out which is which. It's the beautiful Catherine Zeta-Jones and Diego Forlán. Aparece en escena Catherine Zeta-Jones y Diego Forlán. No pegan mal, Luis. No. Hacen buena pareja. Un rubio, una morena. Queremos saber quién se lleva lo que tiene entre manos el uruguayo. Good evening.
FIFA's Puskás Award is given for a goal that's eye-catching, beautiful, a real stunner. Or as we say in Uruguay, qué golazo. Or as we say in Wales, well, that's lovely. The top 3 have been voted for by football fans from all over the world. So let's find out who made the final 3, and here are the nominations. Los nominados. Dana Castellanos. Olivier Giroud. Oscarine Masaluke. And the winner is Olivier Giroud. Bueno, pues nada, Giroud, el jugador francés del Arsenal, se lleva ese premio Puskás por ese tanto espectacular que hizo con la escuela. Se impone a la venezolana y al sudafricano. Ahí estamos viendo a Giroud, que sube las escaleras para recibir ese premio. Seguro que es mucha ilusión al final. La opinión de Cristiano, pues no ha sido así. El francés, que toma la palabra. Thank you very much. Thank you very much. First of all, I have to say that it's an honor for me, and I'm delighted to receive this trophy today in front Bueno, of está diciendo legends que of es un football. honor y está And, encantado de haber ganado este I just would premio. like to thank the people who voted for me. Quiero agradecer a todo el mundo que votó por él. I would like to, excuse me, congratulate the 3, not the 10 nominees. Está muy emocionado, pero también quiere felicitar a todos los amazing demás goals goles que too. fueron nominados. Y bueno, aquí And, podemos ver a la venezolana que, obviously, I would like to thank my y al portero teammates. que no Without pudieron them, ganar. I couldn't score maybe this goal. And obviously my family. And I would like to say gros bisous to Jade and Evan, my children. They watch me on TV right now. Está saludando a su And, familia, a sus hijos, que lo están viendo por la televisión, dice él. And I also would like to dedicate this trophy to my dad. Thank you very much. Y quiso dedicar el premio a su padre. No explicó por qué, pero que se lo dedica a su padre. Pues nada, ya tenemos el primer premio entregado. Emotivas palabras a su familia, las de Giroud. Lidia, no sé si había alguna opinión en redes sobre este premio. Pues, no, más que nada lo que está opinando la gente, lo que yo estoy viendo es que están impacientes porque Cristiano Ronaldo reciba el premio de Best. Diarios 2 nos dice, el mejor ya ha llegado. Y Manu Malagón nos cuenta, será para CR7 y será merecido. Fue muy decisivo en la Champions League. Además, Nora nos cuenta que está esperando la foto de Cristiano con el premio de Best. Y Tatiana 10 nos dice, pocos minutos de que se premie al mejor futbolista de la temporada 2016-2017 y no creo que haya dudas de quién es el mejor del mundo. Pues continúa la fiesta, continúa el espectáculo. Aparece Ranieri para entregar y para llevar ese premio al mejor entrenador. Palabras de Ranieri, el italiano. The 3 coaches nominated this year have all one
silver over the past 12 months. Quite simply, they have a legend on their own touchlines. Let's look at our managing maestros in action. Se presentan a los tres candidatos para el mejor técnico del año. Allegri, entrenador de la Juventus. Antonio Conte, técnico del Chelsea. Y el favorito, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. Bueno, Javi, esperemos que a ninguno de estos tres les pase lo que le pasó a Ranieri, que hace un año estaba recibiendo este premio y, bueno, Sí. lo despidieron. No sé si está maldito, pero es verdad que no le fue mal. O sea, no le fue bien a Ranieri después de recibir ese premio, ese galardón. El premio que recibió Ranieri, más que merecido por aquella temporada inolvidable que hizo en el Leicester, alzándolo como campeón de la Premier, y ahora 12 meses después está en el puesto de dar el premio, de otorgar el premio. Veremos a ver quién se lo lleva. And the winner is Zinedine Zidane. Pues ya lo adelantó Marca, el entrenador del Real Madrid se lleva el trofeo a mejor jugador, a mejor entrenador de la FIFA. Ese premio a mejor entrenador, Luis, totalmente merecido por esos títulos que ha conseguido en toda esta temporada. Principal responsable de que el Real Madrid se alzara con la Liga, con la Champions, principal responsable de que el Real Madrid cambiara de vista aquel juego que tenía, y vamos a escuchar las palabras del técnico francés. Lo primero, my English is very bad. Está diciendo que Es imposible. no Entonces es muy lo bueno. vamos a hacer un poco en francés y un poco en español. En français, parce qu'en fait, avant tout, ce trophée, vraiment, c'est un truc de fou. Parce que ça veut dire plein de choses. En fait, c'est un honneur parce que d'être ici devant tout le monde, devant tous les joueurs, et c'est vraiment un truc particulier. J'aurais jamais cru un jour que j'allais avoir un truc aussi beau, aussi important. Donc je remercie un peu l'ensemble du football, tous les entraîneurs bien sûr, mais surtout les joueurs. Enfin tous les joueurs, parce que c'est grâce à eux qu'il y a du spectacle sur le terrain. Bien sûr Antonio, Massimiliano, questo è un po' di voi, perché questo oggi ce l'ho io, però voi siete grandi, è un piacere, davvero. E poi mia moglie, mi mujer, te quiero mucho, perché sempre sei qua, la famiglia. E poi una cosa particolare, al final, dar las gracias al Real Madrid, porque me han dado la posibilidad de entrenar a estos jugadores, a este Cristiano, a Luca, Marcelo, Tony y todos los jugadores, gracias a vosotros, porque la verdad, luego tengo a otros dos fenómenos aquí y es un placer. La verdad es que gracias a vosotros nosotros podemos, yo he sido jugador, pero al final eso es una cosa particular. Entonces, muchas gracias, gracias al Madrid y ya está. Merci beaucoup. Merci. Pues ahí estaban las palabras de Zidane, que se acuerda de su familia y de los jugadores, unos jugadores que han estado gritando, si no me equivoco, a la Madrid y animando a su entrenador. Sí, han reconocido el mérito de Zizou, saben que sin él nada de esto hubiera sido posible,
y así se lo agradecen cada vez que tienen ocasión. Pocos futbolistas de la plantilla blanca han tenido nunca unas palabras feas hacia el técnico francés o de agradecimiento, así que lo ha ganado, como él dice, gracias a todos los jugadores, y me quedo con el detalle de que le ha dedicado unas palabras en italiano que no he logrado entender, tanto a Conte como a Allegri, diciéndole, me imagino que sin ellos, que ellos también lo merecerían, y bueno, se ha acordado de sus rivales. Así es. Tenía ese italiano ahí ya practicado. Él ya sabía lo que se le venía. They love him because of the 5 Premier League titles, the 3 FA Cups, and the Champions League. But they love him the most when he spent a season at Man City and they finished 9th. Please welcome Peter Schmeichel. Peter Schmeichel, que sube también al estrado con uno de los premios en la mano. Queremos saber quién se lleva ese premio a mejor portero de la temporada. Tiene pinta de que pesa mucho, sí. Bueno, que los premios se hacen en Múnich, aparentemente. Los tuvieron que mandar a Londres hoy, ¿no? Eso es. After you. Thank you very much. So, the FIFA Best Goalkeeper Award is judged by a panel of legendary goalkeepers. That includes Está diciendo que el premio a mejor portero, unos porteros legendarios de la historia son los que deciden quién se lo lleva. Not least because it's the first time that I work with René. Un jurado exquisito, Luis, para entregar este premio de la FIFA. Y qué mejor que un gran portero o una serie de grandes porteros eligiendo al que ha sido el mejor portero de la temporada 16-17. But here are the nominees. Que quizás sea el que más abierto está de todos. Los nominados: Buffon, el italiano, guardameta de la Juventus. Gianluigi Buffon. Segundo, el costarricense Keylor Navas, portero del Real Madrid. Keylor Navas. Siempre a debate el arco del conjunto blanco, pero Keylor siempre responde. Aquí está nominado a mejor guardameta. Es algo que va a tener que llevar sobre sus espaldas. La portería del Bernabéu pesa mucho y está callando muchas bocas. Su rendimiento en el Real Madrid fuera de toda duda. Y otro portero que está siempre, o casi siempre, en este tipo de galardones, Manuel Neuer, internacional alemán, guardameta del Bayern. Muchos años en el top de las porterías europeas, junto a Courtois, Buffon, Oblak, y siempre merecido entre los 3 mejores. He hecho en falta Oblak. And the winner of the Best FIFA Goalkeeper 2017 is Gianluigi Buffon. Pues Buffon. Gianluigi Buffon se lleva este premio. No sé si, como decía Roberto Palomar en la previa, en esa mesa de debate, un poco como pues dar las gracias, ¿no?, al italiano por toda esa carrera. Un premio honorífico. Daniela, la verdad que, como hemos comentado, el internacional italiano ha hecho también una buena temporada, llegando a la final de la Champions ante el Real Madrid. Así es, o sea, puede que sí sea porque pronto se va a retirar y la gente lo sabe, pero definitivamente tuvo una temporada increíble la temporada pasada y creo que sí es un premio bastante merecido, a pesar de que los otros también se lo merecían. Ha ganado el italiano. Translator if you need it. Okay, no problem. No, I won't try to speak. Y dice que hay una traductora, si es que la sabe, y dice que no se preocupe, que él puede contestar. For me, I'm very happy because for me it's a great honor to receive this award at my age. And, dice que está muy feliz porque es un honor ganar el premio a su edad, mientras se ríe. ¿Será el más adulto que ha ganado este premio? ¿El más veterano? Pues es buena pregunta. Es buena pregunta. Me jugaría una mano y diría que prácticamente sí.
they helped me to make it possible, and I want to say thanks to all the person who voted for me. Bueno, está diciendo que no solo se trata de él y de los goles que él para, sino también a los jugadores que están en su equipo que lo ayudan a defender esa portería también. Personal season. But it wasn't enough to win in Europe. And for this year, I hope that we can to play better and with the national team and Juventus, because I would like este año jugar mejor tanto como con la selección italiana como con la Juve. The soccer with a fantastic victory if possible. Thanks a lot. Ovación para Buffon, que da las gracias y ya baja a su asiento con su nuevo premio para las vitrinas que tenga en casa. Que debe tener una gran colección de trofeos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, el bueno de Gianluigi. Pues nada, esto sigue. Más premios. Seguimos. From time to time, football is way more than just a game. To quote the Liverpool legend Bill Shankly, some people believe that football is a matter of life and death, and it is much, much more important than that. Here's a short film to remind us that football Lidia, is no sé more si me than querías just a comentar game. reacciones al premio al mejor entrenador que se lo ha llevado Zidane. Sí, tenemos sobre todo felicitaciones para el entrenador del Real Madrid. Nuestros usuarios nos comentan la cara de admiración con la que Cristiano mira a Zidane, dicen que es increíble. Además, Miguel Ángel Fernández nos dice Zidane, espectacular, como siempre, the best. Nuestro otro usuario nos dice muy grande Zidane, el mejor Zizou y genial entrenador, te lo mereces. Y además Felipe Más nos cuenta que merecido, eres historia viva del fútbol mundial, enhorabuena Zizou. Pues estamos viendo un vídeo que ha preparado la FIFA, con también protagonista el Athletic, con ese bonito gesto que tuvo la plantilla de los Leones con Geray. Despedida de Totti del fútbol. Sí que llora la gente allí en Roma. Se fue una leyenda. Y la historia de Bradley Lowery, que falleció lamentablemente, pero que se llevó el cariño de toda la Premier League, de todos los aficionados de Inglaterra, y Defoe, que fue su gran amigo. Aquí están las imágenes. Otro bonito gesto del jugador del Brighton. La FIFA que no se olvida de, bueno, pues de esos gestos, como decimos, del fútbol, que nos deja el fútbol y que también sirve, pues bueno, para rendir homenaje a las personas. Uf. Ahí están rindiendo homenaje al hijo del entrenador del Fluminense, que falleció una semana antes de ese partido. Y Bartra, ahí lo estamos viendo, que volvió después de sufrir esas heridas en el brazo, después de que un artefacto impactara en el autobús del Borussia Dortmund en la previa, si no recuerdo mal, de un partido de Champions. Sí, era la ida de los cuartos de final contra el Mónaco. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ce monsieur. Et aujourd'hui, il est parti. Otra historia que dio la vuelta al mundo, la de un niño afgano que llevaba una camiseta de Messi, pero con una bolsa de plástico, con las franjas de la selección albiceleste. Luego fue protagonista ahí en un partido del Barça, ahí lo estamos viendo. No quería marcharse luego del campo. Todo esto afortunadamente también forma parte del fútbol. Bonitas imágenes las que hemos visto. Sí, la verdad me ha puesto la piel de gallina. Okay. Next up is the Fans Awards. Bueno, pues okay. sigue el show. Van a Awarded presentar to el premio a la mejor afición. Son las 9 y 7 en directo en marca.com. Quedan 20-25 minutos para que finalice la gala.
pero el show no para. We've got some Arsenal fans. Let's hear it for the fans. Come on. ¿Qué afición creen que gane, chicos? Pues la del Borussia Dortmund es que tengo especial predilección por ella, chicos, porque, no sé, creo que, bueno, al igual que la del Atlético de Madrid, tiene un halo que bueno, empuja al equipo, y la verdad que siempre los partidos de casa pues generan un ambiente único. Aquel gesto que tuvieron con la afición del Mónaco ofreciéndoles casa cuando, como has mencionado tú en el atentado o sea, intento de atentado que hubo, fue un gesto más que digno y posiblemente sea reconocido hoy otorgándole el premio a la mejor afición. Y bueno, ya lo ganaron el año pasado, así que veamos si este año también son los favoritos. Sale Samuel Eto'o, que tiene siempre una planta. Vamos, no pasan los años por él, mira. Luis, Samuel viejo conocido. Un clásico del fútbol español, del fútbol europeo, y como tú dices, no pasan los años por él. Parece que todavía es la viva imagen de cuando debutaba con la cantera del Madrid, con el Leganés. Pues el camerunés que va a presentar a esos candidatos para el premio a la mejor afición. Por su favorito. Los nominados este año son Celtic FC, Borussia Dortmund y FC Copenhague. Vamos a ver por qué. Thank you, ladies and gentlemen. I am very pleased to be here to present this year's Fan Award. Supporters with a sense of commitment and passion for their team. Fans from all over the world voted for their favorite. The nominations this year are Celtic FC, Borussia Dortmund, and FC Copenhagen. Let's see why. Ahead of their UEFA Champions League home game against AS Monaco, a bomb attack hit Borussia Dortmund's team bus, causing the match to be postponed by a day. Y bueno, aquí las imágenes están mostrando la bomba que sufrieron los del Borussia Dortmund y la razón por la cual los fans están nominados para este premio de mejor afición. Lo recordaba Luis hace unos minutos, que los seguidores del Borussia Dortmund acogieron, ahí estamos viendo esas imágenes, preciosas fotografías, a fans del Mónaco para que pasara la noche. Recordemos que era, no sé si martes, miércoles, pero la verdad que dieron la vuelta al mundo esas imágenes que se subieron a Twitter y a las redes sociales. Rápidamente por redes sociales se movilizó los aficionados del Borussia ofreciendo hogar, ofreciendo comida y sin importar los colores. Una respuesta totalmente magnífica. Estoy viendo imágenes del Celtic, ese último partido de la temporada liguera del Celtic que coincidió con el 50 aniversario de cuando el conjunto de Glasgow conquistó la Copa de Europa de 1967. Un mosaico espectacular. De todo el estadio. De todo el estadio, ejecutado a la perfección. Ahí estaban imágenes también del Copenhague, que tras ganar la final de la Copa de Dinamarca contra el Brøndby, los futbolistas del Copenhague ofrecieron ese trofeo a sus aficionados. Bonito gesto. El ganador del premio FIFA a la afición es... And the winner of the FIFA fan prizes? El Celtic FC. Celtic FC. Pues otro ganador, el Celtic de Glasgow. Mira cómo en la grada del London Palladium ahí al aire esas bufandas del Celtic, pues al final se impone a la afición del Copenhague y a la afición del Borussia Dortmund, el equipo escocés, que se lleva el premio a casa. Un clásico del fútbol europeo que quiso conmemorar aquel aniversario de la Copa de Europa con un mosaico pues, de los que hacen historia, porque vemos que le ha valido para llevarse un premio. But the display that was at the centre of that award was for a team of players who all grew up within a few miles of Celtic Football Club in Glasgow. And they were coached by a man who was a legend. He was born in the east of Scotland, and he started his working career going down mines
mining for coal. And he said to us in these days, a club is nothing without its fans. And that philosophy we take to heart, and that drives everything we do. So it's on behalf of our fans and all the fans across the world that I accept this honour with great gratitude and humility. Thank you very much. Vemos en imágenes a Infantino. You guys are a tough crowd, you know, that fan joke. Y hacemos un recuento, si os parece. Mejor gol se lo ha llevado Giroud, el jugador de Arsenal. Mejor entrenador Zidane. Mejor portero Gianluigi Buffon. Y mejor afición la del Celtic. Todavía nos queda la de mejor entrenador de equipo femenino. Mejor bueno, premio al Fair Play, al 11 ideal de la FIFA y, como no, al mejor jugador de la temporada. Y la mejor jugadora femenina. Eso es también, la mejor jugadora femenina. Se me ha olvidado. Gracias, Luis. Y bueno, están mostrando estas imágenes de Pelé, por supuesto, un ídolo, y creemos que la están mostrando porque de hecho hoy es el cumpleaños de Pelé. Mira, pues qué bonito detalle. ¿Cuántos será que cumple Pelé? Pues según mis datos, estoy viendo en internet, 77 años. El 23 de octubre de 1940 nació en Brasil, uno de los mejores futbolistas que hemos visto sobre un terreno de juego. Please put your hands together and wish Pelé a very happy birthday. O Rey Pelé. Ahí está. Maradona, que aplaude. Maradona, que también cumplirá dentro de poco 57, son 20 los que se le sacan dentro de poquito. Es uno de los futbolistas que siempre ha tenido ahí sus más y sus menos con Pelé. Maradona ha dejado episodios de los más curiosos. Are two people who have letters after their names. She has an MBE and he always gets an OMG. Please welcome Arsenal captain Alex Scott and the Dutch legend Ruud Gullit. Pues Gullit y Alex Scott, que suben al escenario con el premio para el mejor entrenador de equipo femenino. Vamos a ver quién se lleva ese premio que deja ahora mismo Gullit. Good evening, ladies and gentlemen. We are delighted to be here to present the award for the best FIFA women's coach. Yes, it's been a fantastic year for women's football, which includes a brilliant European Championships, won of course by the Netherlands in a great final against Denmark. Dutch women's football is at the very top of its game. And the men? Can we continue, please? I shall. The FIFA Best Female Coach Award was judged by a panel of experts in women's football, including double Olympic gold medalist Mia Hamm and the Chinese superstar Sun Wen. And here are the nominations. Niels Nielsen. Bueno, el primer nominado es Nielsen, que entrena a la selección femenina de Dinamarca, y este fue el primer entrenador que llevó a la selección femenina de Dinamarca por primera vez a la final de la Eurocopa contra Holanda. Está viendo bastante penaltis y la alegría del candidato a mejor entrenador de equipo femenino. También tenemos a Gerard Precher del Olympique Lyonnais. Y bueno, el año pasado ganó la alemana Silvia Neid, así que hay que ver quién se lleva el premio este año. La verdad es que está reñido, especialmente entre el entrenador de Dinamarca y la entrenadora de Holanda, quienes fueron los finalistas de la Eurocopa de la pasada temporada.
Sarina Wiegman. Y bueno, tenemos a Sarina Wiegman, que es la entrenadora de Holanda, la única mujer en esta sección, sorprendentemente, y ella llevó a las holandesas a ganar la Eurocopa. Y no solo esto, sino que en este equipo también tenemos a una nominada para Mejor Jugadora, que fue la que se ganó el Balón de Oro en este torneo. Así que hay que ver quién se lleva el premio esta noche de Mejor Entrenador de un equipo femenino. Pues mi favorita es Sarina, es la que quiero que gane. Ya lo he dicho. Yo voy con Gerard Berger, el del Lyon, que ganó la Champions femenina. Yo con Nielsen, así que hay que ver. Sarina Wiegman. Vamos, Sarina. Premio para Javi. Seleccionadora de Holanda. Equipo Se lleva ese Javi. premio. Unfortunately, Sarina No está, pues no está. Parece que no va a poder recoger in situ ese premio. Seguro, vamos a ver si ha grabado algún vídeo, algún mensaje. You have won the Best FIFA Women's Coach of the Year Award. So, Aquí le están contando que se ganó el premio y la verdad que sus jugadoras muy emocionadas. I'm really sorry I can't be there tonight, but as you know, Está tomorrow diciendo que evening lo we have siente a por no poder very estar esta important noche en game Londres. against Norway for the World Cup qualification. Thank you for this award. It's a great recognition that I got this. But without a team and without the great staff, Dando gracias por ser reconocida, pero admite que sin su equipo y sus chicas nunca hubiera sido posible. What we have achieved right now, the European Championships. Also thanks to my parents, my mom, my dad. And, Saludos a sus padres, family, a su my mamá, a husband su and my papá, two kids. a su They're familia. always so supportive. So thank you very much and have a nice evening. Y ahí lo tienen, Sarina Wiegman, la entrenadora de la selección femenina de Holanda, quien se lleva el premio de mejor entrenadora esta noche. Bueno, pues esto sigue Lidia, más reacciones ahora a mejor portero, que Sí, ya han tenemos, llegado bastantes. ya tenemos reacciones al galardón de mejor portero. Nos dicen sobre todo y nos llegan felicitaciones para Buffon, leyenda y mejor portero de la historia, nos escriben nuestros usuarios, pero muchos también se acuerdan de Keylor Navas y nos escriben: para nosotros siempre serás de best. Además, queremos recordar que podéis comentar con nosotros la gala de best utilizando el hashtag Cristianos de Best. It hasn't been mentioned yet this evening, but in Hollywood tonight is the start of the awards season. But I can promise you that the Golden Globes, the Academy Awards, the Screen Actors Guild Awards, the Critics' Choice Awards, none of these could have produced the 12-year-old grin that I've had on my face since I came into this room. Since the FIFA Award for Fair Play began 20 years ago, it's been presented to a mix of individuals, teams, fans, football associations, federations, and even entire footballing communities. Está hablando del premio al Fair Play de la FIFA y está diciendo que hace 20 años que se comenzó este premio. Y premio otorgado al gesto más deportivo del año. Siempre es positivo ver gestos destacables. And compassion in football. There could only be one winner this year. This man is a true hero. Let's look at his amazing story. On the 25th of February, during a Czech league game against Slovakia, Bohemians 1905's goalkeeper Martin Berkovec collided with his captain, Daniel Kirk. Berkovec was knocked unconscious, his airway completely blocked. Opposition striker Francis Kone was the nearest player to the incident and immediately rushed to the stricken keeper's aid. He had a contact between him and the defender.
Están hablando de este partido en el que el portero se chocó con un delantero y el jugador que estaba más cerca era el jugador del otro equipo. Y resulta que él se arrodilló de una vez a tratar de ayudarlo porque la verdad es que el jugador que se pegó quedó inconsciente en el piso. Así que por eso él está nominado para este premio de Fair Play de la FIFA. Por este gesto ejemplar que solo se ve en el fútbol. Y que le acabaría salvando la vida. The winner of this year's FIFA Fair Play Award is Francis Kone. The winner of the Best FIFA Fair Play Awards 2017 is the amazing Francis Kone. Así está, el premio al Fair Play, ya lo han explicado perfectamente, no puede estar en esta gala. Veremos si también deja un mensaje como la seleccionadora holandesa. Thank you very much. I'm a family of Francis. I'm sorry, Francis, un familiar is not here. del que ganó el premio, que está aquí para recibirlo en su nombre. He make very, very good things to help goalkeeper Bekevek against Bohemians and save his life. And I'm happy to give this trophy to Francis. Thank you very much. Jugador togolés de la Liga Checa que salvó la vida a Martin Berkovec, que juega en el Bohemians 1905 durante el partido Bohemians 1905 eslovaco. Y parecía que le estaba dando respiración boca a boca, pero de hecho estaba tratando de que el jugador que quedó inconsciente no se trague su propia lengua. Eso sí. Es peligroso en ese tipo de acciones. Me recuerda, por ejemplo, lo que hizo Gavi, ¿no?, con Fernando Torres en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo. Intentó también que no se tragara la lengua al niño. David Suazo and Frankie Lampard. Good evening, ladies and gentlemen. It gives us great pleasure to introduce this year's Ultimate Dream Team. Frankie Lampard Jr. Decided exclusively by fellow professionals. Icono del fútbol inglés de los. The best 11 players, the best team. Deemed to be unbeatable. This is the FIFA FIFPro World 11. Bueno, pues uno de los momentos importantes, estamos empezando a llegar y se va a conocer cuál es el 11 ideal de la FIFA. Una imagen esperadísima porque se van a juntar pues, todos los futbolistas que han destacado este año. Como hemos ido también adelantando en Marca, 5 madridistas. In defense, Dani Alves. Y ya lo estamos viendo, Buffon en la portería, Dani Alves, jugador de la Juventus. Marcelo. Laterales brasileños, un central del Real Madrid, central titular de la selección española, capitán del Madrid, de España, héroe del madridismo en muchas ocasiones. Bonucci, esa es la defensa. Alves, Bonucci, Sergio Ramos y Marcelo. Bonucci que no está mal. Cambió de aires, Turín, Milán, parece que de momento no le ha salido muy bien la jugada. Luego en el centro del campo, Modric, el croata, la brújula del Madrid. Y Bonucci, que también dijo que hoy ganaba Cristiano. También lo dijo, cierto. Toni Kroos, otro madridista. Alemán, que una sangre fría que tiene, parece que no... Ingeniería alemana al mando del Real Madrid. Y Andrés Iniesta, un prácticamente fijo en este tipo de onces. Sí, la verdad es que es el más criticado, entre comillas, de esta alineación. Y luego, pues nada, un tal Leo Messi. Un tridente que seguro que le gusta a Lidia. Messi arriba. Neymar
y Cristiano Ronaldo. Imposible verlo, Luis, esto en un equipo imposible verlo. Realmente envidiable, vamos. Sí. Bueno, afortunadamente lo podemos ver en galas así y nos tenemos que quedar con esta imagen porque sobre un césped no lo vamos a poder ver nunca, salvo en algún partido homenaje o benéfico que siempre es digno de admirar por el gesto que protagonizan los futbolistas. Pues ahí está el dibujo, ese es el 11 y ahora veremos a esos 11 futbolistas para posar en la fotografía. Ni en el fantasy se ve. No. Lo que me gusta de esta alineación es que muchas veces quedaba un poco descompensado y porque parecía que eran 4 defensas y 6 atacantes. Esta vez con la inclusión de Modric, de Toni Kroos, parece que ese puesto de pivotes, de mediocentros puros y duros, sí se encuentra calibrado esta alineación. Pues mira, ahí está el 11. Los 11 jugadores. Madre mía, ¿cuántos millones hay en esa foto, en esas escaleras? Millones y calidad, títulos, palmarés y futuro, porque muchos de ellos todavía tienen una larga trayectoria por delante, excepto Buffon, Dani Alves quizás sean los más veteranos de la alineación, pero bueno, ¿qué podemos decir de Neymar? Sí, que decir de Neymar y que decir de la chaqueta de Alves también, ¿verdad? Bueno, lo quería comentar antes al principio, que también esta veces también queda reñido y queda la competición a ver quién es el más elegante, el más friki, el más hortera. Bueno, pues parece ser que la de Dani Alves va a tomar bastante protagonismo. Sergio Ramos repite también en ese 11 y Fran Lampard, que está entregando esos galardones a los futbolistas. Y ojito con Buffon, que es el segundo que se lleva esta noche. ¿Cuánto pesará su maleta de vuelta a Italia? Muchos kilos. Luka Modric. Va a tener que embarcar, ¿no? Toni Kroos. Muchos futbolistas del Real Madrid, como ganador de la Champions League. Se echaba de menos a Carvajal, se echaba de menos a Isco, que podían haber tenido perfectamente hueco en esta alineación, en detrimento de Iniesta y de Dani Alves. Basado en la temporada pasada, ¿te parece Isco, verdad? Sin ninguna duda, ¿sí? Sin ninguna duda, por encima de Andrés Iniesta. Ahí recoge su galardón Messi, lo hará ahora Neymar y por último Cristiano Ronaldo. Neymar arriesgando un poquito con el color del traje. Neymar y Dani Alves nunca defraudan. No. Ahí está Cristiano Ronaldo. Vamos a ver las impresiones también de alguno de los jugadores. Seguro que pregunta el... ¿Escucharemos su grito hoy? El actor Idris. No lo sé. A lo mejor hace algún grito, sí, nos deja alguna anécdota, luego lo veremos. 2017. Make some noise. Make some noise. Congratulations, gentlemen. Congratulations. I'm your new coach. Okay. I think what we're going to do is take a photograph. Should we take a photograph? Harry Kane debería llegar al del próximo año mínimo. Make some noise for this Pues team, ha empezado muy bien, pero la verdad que es una carrera de fondo. Sí. Tiene complicado desbancar a los tres delanteros. Como no se cambie de posición, madre mía, la chaqueta de Dani Alves. Se la robó a Michael Jackson, creo. Pues mira, ahí está el 11. Mejor 11 de la FIFA. La temporada 2017-2017. 5 madridistas. Andrés Iniesta. Messi, Neymar, Alves, Bonucci, Buffon. Un selfie no puede faltar. Siempre gracioso, ¿no? Siempre llamando. ¿Qué nos queda, Javi? Pues mira, he estado haciendo aquí un pequeño repaso y nos queda mejor jugadora y nos queda también el mejor jugador. Es decir, que la gala va con cierto retraso, unos 15 minutillos aproximadamente de retraso, así que bueno, nosotros seguiremos aquí hasta que finalice la gala. ¿Este año no hay actuación musical? No hay actuación musical, la del inicio,
que ha estado bastante bien, me ha gustado bastante. Y bueno, la gala que continúa. Esta hijo de Cristiano. Jugando con la silla de su padre. Vamos viendo la evolución del hijo de Cristiano, siempre la ha tenido presente en todas estas galas y ya se está haciendo todo un hombrecito. Sí. They'll be coming. They'll be coming this way, ladies and gentlemen. Hello, welcome back. Welcome back. The Volviendo acá a sus posiciones, los jugadores que forman el 11 ideal. Otra vez que se llevan el aplauso del London Palladium. They went the long way round. We've got no problem with that, Cristiano. I'm going to catch you whilst you're still standing, or I'm not. Yes, I am. If you'd allow me. Cristiano, how does it feel to win an award like this that's voted by your fellow Cristiano, professionals? habla él. Great achievement. I feel so proud. It takes many hours of work, dedication. So I'm very glad, to have opportunity Está to muy be orgulloso in y dice stage que 11 todo se basa times. en las horas de dedicación que le mete a un jugador. Y bueno, sabemos que Cristiano dice esto porque él regresa de entrenamiento y está haciendo abdominales, piernas, etcétera, en su casa. Así que, ¿cómo no va a decir eso? Sergio Ramos has won this award a total of 8 Habla times. Sergio Ramos, This is now his central del Madrid. 7th time. I'm so glad you're back in your seat. La séptima Tell vez us, que llega al what's once your ideal. secret? Bueno, buenas noches. Yo creo que el secreto no deja de ser el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y bueno, no cansarte de ganar, ¿no? Independientemente de todo eso, pues tener un buen equipo, ¿no? Que lo importante en los premios también individuales. Being in an important team, he's saying strength and not sacrifice, hard work and not tiring of winning. Not bad at all there. Not tired of winning this lot, not at all. Now, Real Madrid have made their mark on this year's World 11. Tony Kroos, why do you think that is? Tony Kroos. I think we had a great season. We won big Está preguntando trophies que por qué cree que and hay at the end tantos this is the jugadores de Real result. Madrid But en it's este not only 11 us, the guys here, ideal. it's the whole team. Y él dice of que course. es la temporada que tuvieron, que obviamente una de las mejores. Se lo ganaron. La Champions, la Now, Liga. Diego Maradona, who is in attendance tonight, once described Marcelo as the best left back in the world. Winning this trophy Marcelo, mejor surely backs lateral that up. Marcelo, do you feel like the best izquierdo. left back in the world? Você entendeu? I don't need to translate it. He understood. Entendi. Não, eu trabalho muito forte cada temporada. Vindo do Maradona é um privilégio, né, o que ele falou para mim, mas isso eu nunca deixo subir a cabeça, então eu trabalho sempre para melhorar cada temporada. Working hard every season. He's been working hard every season, he says, and a compliment like that from Maradona means a lot, but he doesn't let it get to his head. He always wants to be better. Como todo en la vida, el trabajo termina dando sus frutos y sus recompensas. En el fútbol también. You're making your debut in the World 11. How does that feel? La primera vez que se gana este It's premio. fantastic, and I am lucky because Uno de today I am los sitting protagonistas de los Daniel componentes del Alves tridente because defensivo de la my Juventus, hands. con Barzagli y Chiellini. Dice que está nervioso desde estar Ladies sentado and al lado de gentlemen, alguien, que le let's give it tiemblan las up manos. for your Bueno, el año FIFA pasado Fifth compartieron Pro vestuario y World seguro que más de una 11. vez se sentaron juntos en el vestuario. Now, for the first time, fans have been invited to attend the Best FIFA Football Awards in person. And not only are they here up the top, Está diciendo watching que la primera vez que ha invitado a los fanáticos desde este año y que están arriba en la prestigious grada. event, they've also been given the opportunity to ask questions to their favorite stars. They can ask whatever they want, and I have the questions right here. The first question is for Carly Lloyd. You've had some incredible accolades, 2 Olympic gold Tenemos medals a and a Carly FIFA Lloyd, World una Cup. nominada But para el premio de Andrew, who's mejor in the upper circle, would jugadora like to know femenina your y también opinion, la que ganó el which premio el is año your pasado. greatest Eso es. achievement. Recuerdo que se llevó ese galardón. Está hablando del Mundial del 2015 que ganó con Estados Unidos. Que fue uno de los momentos más memorables de su carrera y sin duda ganar un Mundial
y en el fútbol femenino que está en auge ahora, la verdad que debe ser un gran logro. What's the biggest key to your personal success? Ahora la presentadora está haciendo preguntas que los fanáticos que fueron invitados por primera vez escribieron antes de que comience el show y los fanáticos escogen a quién hacerle estas preguntas. Así que hasta ahora ha sido Carly Lloyd y Cristiano Ronaldo. Next question is for Neymar Jr. Now, Emily, who's up the top there, says she took 2 hours, 2 cans of hairspray, and half a bottle of perfume to get ready tonight. But she wants to know how long it took Neymar. Emily, fan lá em cima, falou que levou 2 horas. Le están preguntando que cuánto le tomó alistarse y verse así para esta noche. Mas ela gostaria de saber quanto Viendo el tempo traje que levou lleva, creo que no mucho. Se ríe. 20 minutes. Oh, tell the truth. 20 minutos. Fala a Que diga la verdad, verdade. le dicen. 20 minutos. Sério? Ué, tá bonitão. But 20 minutes, apparently. I don't believe a word of it. Shall we ask Dani Alves? How long did it take you to get ready? Let me creep round this way. My apologies. A ver lo que tardó Dani Dani Alves, where did you get your suit from? De onde você Le comprou está preguntando essa la roupa chaqueta, que dónde maravilhosa? la E quanto sacó? tempo que levou? Eu quero ver se preparar dice você Michael hoje? Mais do que Neymar? Será que Neymar é mais? Certeza. Neymar says he's sure he took longer than Neymar. Quanto tempo que levou para se arrumar hoje? Eu, mais ou menos, 14 minutos e 59 segundos. Cierra Dani Marcelo por the detrás, competitive de su streak, compatriota. 14 minutes, 59 seconds it took him to get ready today. Ladies and gentlemen, let's give them a massive round of applause. El futbolista brasileño siempre poniendo esta nota de color y de gracia. Bueno, llegamos a otro momento musical. Casabian. En escena, serán unos minutillos para después de afrontar un resumen del año y después ese premio a Mejor Jugadora y premio a Mejor Jugador. Stop talking, you walk into another trap. And all the time you know my name, you know my name, you know my name. Just settle down, you're losing the plot. It took you a lifetime to get Veíamos ahí where you centrados got. a Neymar, If I Messi y had Cristiano y comentábamos lo que daría un entrenador por tener a estos jugadores en la misma plantilla. Pero es como la locura que hemos vivido este verano en el mercado de fichajes, quién sabe, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. En el fútbol también todo tiene un precio y quién sabe si alguno de los jeques o de los magnates millonarios que están liderando cualquier club europeo logra conseguir juntar a ese tridente. Y recordad que toda la información de lo que está ocurriendo en esta gala lo podéis seguir ya y leer en marca.com. Ya tenemos pues bueno, la noticia con el vídeo de mejor entrenador para Zidane, el 11 del The Best con 5 jugadores del Madrid y 3 del Barça. Las palabras de Neymar, que aseguró hace unos minutos que siempre llevaré al Barça en mi corazón, uno de los titulares de esta gala de los premios The Best. Y bueno, Javi, así como hay los premios The Best, también hay los premios The Worst, que son verdad? los peores del fútbol, que a mí me parece siempre muy gracioso verlo, porque así como tienen el mejor 11, los premios The Worst tienen el peor 11, entre ellos que estaba Paco Alcácer, André Gómez, Coentrao, Claudio Bravo. ¿Qué opinan de eso? Bueno, la verdad que al final siempre alrededor de estos premios, de estos importantes premios, siempre surgen, pues bueno, también en los Oscars, ¿no? Y también en los Grammy también sucede, pero bueno, la verdad que es curioso. No sé si al final, bueno, pues supongo que a los futbolistas que citan, pues se lo toman bien, pero bueno, siempre está ese toque de espectáculo que no hace más que también pues alimentar este tipo de galas. Estoy viendo también aquí en la web de Marca pues que antes de la gala pues se han visto momentos divertidos, como por ejemplo la cobra que le ha hecho Ramos a la presentadora porque hablaba en inglés y el central del Madrid pues no estaba muy por la labor de responder en inglés, y también pues un gesto cariñoso que ha tenido Diego Armando Maradona con Leo Messi, los dos argentinos. Bueno, Maradona que entrenó a Leo en el Mundial de... ¿Cuál fue el Mundial? Alemania 2006. Alemania 2006, eso es.
Pues nada, toda esa información, fotogalería, vídeos, también las mejores imágenes de la elegancia que tiene esa gala de Best, los relojes de Maradona también, que ha sido otra de las anécdotas, todo como decimos en marca.com. Según el guión de la FIFA, que nos ha pasado la FIFA previa a la gala, quedan unos 10 minutos aproximadamente para que finalice. Una gala que comenzó a las 8:30, nosotros llevamos en directo desde las 8. Con esa previa va a ser más de 1 hora y media de directo. All right, make some noise for Kasabian. Okay, so before we move on to find out who is going to be crowned this year's king and queen of football, that is best male and best female player, okay, let's take a moment to savor FIFA football highlights of this year. Enjoy. In December last year, the world's best teams descended upon Japan for the FIFA Esto es el resumen que hablábamos del año. Lo comienzan con ese Mundial de Clubes en el que participó el Real Madrid. Un año completo de competiciones, repleto de competiciones. Y comenzaba, como estábamos viendo, con ese Mundial de Clubes que se disputó en Japón. And it was the local favourites who surprised everyone by making it all the way to the final to face Cristiano Ronaldo and company. Torneo, Luis, y Daniela y Lidia, que entró en vigor o se hicieron pruebas con el VAR. Se llegaron incluso a tomar algunas decisiones con esa nueva tecnología, una tecnología que poco a poco se va implementando en el mundo del fútbol. Sí, en aquel primer momento quedó totalmente demostrado que era buena idea, pero que necesitaba de un engranaje bastante mejor que el que se tuvo en aquella competición. Bueno, y una medida que Infantino dijo hoy a Marca que era necesaria para el tipo de fútbol que se vive hoy en día. Sí, que no entendía el fútbol moderno sin la aplicación del famoso VAR. Imágenes ahora del Mundial Sub-20, con una buenísima actuación del combinado de Venezuela. Finalmente fue Inglaterra, como estamos viendo, quien se llevó el título, la Copa Confederaciones de Rusia, con ese seguimiento que hicimos aquí también en marca.com, con Portugal, con Chile, con Rusia, que no estuvo del todo a la altura, con Alemania. Contested group stage was followed by Germany storming past Mexico in the first semi-final. Con el tema del VAR siempre se abre un debate de si se pierde o no la esencia del fútbol. Pues sí, la verdad que hay gente que está a favor para evitar errores arbitrales, como bueno, ya no solo hemos visto en el mundial, en el pasado Mundial de Clubes, también en la Liga este fin de semana. Hay voces que ya reclaman que se instaure la tecnología cuanto antes, otros, es verdad lo que dice Lidia, que se pierde pues también un poco esa esencia de lo que es el fútbol. Son más reacios a instalarlo. El hijo de Cristiano jugando con ese premio al mejor jugador o mejor uno de los delanteros del once ideal de la FIFA. For tonight, and it's the prize for the best female player. Okay, now, yes, big. Make some noise. Come on. Un poco de ruido para las chicas que ahora van a presentar a las nominadas. Y es el penúltimo premio de esta noche, ¿o no, El Javi? penúltimo premio, eso es. De la reina del fútbol de este año. Muy bien dicho, Daniela, reina del fútbol del año de esta temporada. Vamos a ver quién se lleva esa corona. Bueno, yo voto por la venezolana
ya que estuvo nominada para el mejor gol y no lo ganó. Así que fuera una pena que esté nominada por segunda vez en la misma noche y no se lleve el premio. Sería muy duro, ¿no? Que Luis, que sea bueno, de las pocas deportistas que esté nominada a 2 premios y que no se lleve por lo menos uno. Y latina. Tira para casa Daniela. Yo, ante mi desconocimiento de fútbol femenino, no voy a mojarme demasiado. Ante el total desconocimiento por eso del lo fútbol digo, femenino, y bueno, por nombre apostaré por Lieke Martens, porque juega en el Barcelona y eso nos toca un poquito más. Ya. Y ganó el Balón de Oro también en la Eurocopa. Así que ella tiene muy buenas posibilidades y yo también creo que es una favorita. Presentan a las nominadas. Bueno, aquí tenemos a la venezolana Deina Castellanos, que como les conté antes, juega en Estados Unidos, en Santa Clarita Blue Heat. Y bueno, también estuvo nominada a otro premio y aquí pueden ver el golazo que hizo esta temporada. Varios golazos que hizo esta temporada que también le nominaron a este otro premio. Y la única latina de todos los premios, creo, si no me equivoco. Sí, eso es. Así que muy, muy impresionante y muy bien por ella. Eso es, y que lleva el nombre de Venezuela a todo lo alto en esta gala de los premios de Best. Y aquí tenemos a Carly Lloyd, que es definitivamente una favorita, no solo por estar nominada este año, sino también por haber ganado el año pasado. Y tiene la suerte de estar en un equipo como el de Estados Unidos, que la verdad son una potencia mundial cuando se trata del fútbol femenino. Entonces, si no me equivoco, llegó al Manchester City, bueno, como un fichaje estrella como lo es, hace unos meses. Así es. Y la verdad que, bueno, pues siempre también es una fija en este tipo de galardones. Y bueno, tenemos a Lieke Martens, que ella está en el Barcelona, así que está un poco cerca a nosotros. También juega para Holanda y bueno, su entrenadora se acaba de llevar el premio de mejor entrenador de un equipo femenino, así que puede que todo lo femenino esta noche se quede en Holanda. Hay que ver, ellos fueron también las que ganaron la Eurocopa femenina de este año. Ahí ven las imágenes de cuando levantaron el trofeo. Esta es mi favorita. Bueno, en 2 minutos también conocemos al mejor jugador del año. Antes, la mejor jugadora. And the winner is Lieke Martens. Vaya. Tenías razón. Daniela se queda con las ganas Así y es. la favorita de Luis se lleva este premio. Lo vi claro desde el principio. Pero muy, muy merecido para esta jugadora holandesa que juega en el Barcelona y la verdad que sí, se lo merece y ahorita no pudo estar, pero van a mostrar un par de videos de ella. Eso es, al igual que la seleccionadora de Holanda. Otro premio que nos traemos para España. Sí. Gran año para ella, que se lleva el Balón de Oro y el de Best para la mejor jugadora. El calendario es muy complicado, pero no sé, debería también un poquito organizar en función de, bueno, yo creo que esta jugadora tendría que estar en Londres hoy. Es algo que he hecho en falta yo con todo lo que avanzado que está, lo importante que es el fútbol, no ya como competición, sino a nivel global de lo que significa que se unificaran estos premios, que se realizara una gala conjunta, siempre en un mismo lugar, siempre en una misma fecha, y que tanto los clubes como las federaciones, como las organizaciones pusieran de su parte para que todos estos homenajes y todas estas ceremonias tuvieran más peso, más reconocimiento y los aficionados disfrutaran más porque se le darían valor a este tipo de galardones. Mientras tanto, seguiremos esperando. Please welcome the incredible Ronaldo and Diego Maradona. Bueno, pues los encargados en otorgar el premio a mejor jugador de la temporada, Maradona y Ronaldo, el brasileño. No es para menos. Uf, sí, sí. Mucho prestigio este premio. Una diferencia de altura ahí significante. Bueno, Ronnie, te toca a vos. Buenas noches a todos. Qué lindo toda la familia de fútbol unidos. Y nada, pues aquí con Diego, como me hubiera gustado jugar contigo, hermano. ¿Y a mí? Madre mía. ¿Y a mí? Bueno, vamos a ver los nominados para el mejor jugador del año. Bueno, antes de todo quiero decirle a la familia
nueva de la FIFA, que hoy estamos más unidos que nunca, para refundar una FIFA de fútbol. Por eso, ¿ya dijiste la terna? Ya la dijiste la terna, ¿no? ¿Cómo pesa? Pesa muchísimo. Porque... Pero tenemos que ver un vídeo antes. ¿Ah, sí? Sí. Maradona que se quiere saltar el guión establecido. Maradona ha dejado su pullita, nada más llegar dando la bienvenida a Infantino y dando una pullita a la directiva anterior y ahora ya quería dar el premio directamente. Un crack en todo, Maradona. ¿Cómo se ríe Neymar? Este es el vídeo que decía Ronaldo. Cristiano Ronaldo. CR7. Doblete en la final de Cardiff ante la Juventus, marcando el primer y el tercer gol del partido. Si se lleva el premio, ojalá le inspire para esta temporada, para que tenga un poquito más de suerte, ¿no? Sí, lo hablábamos antes también en la mesa de debate, que no lleva un mes del todo acertado. Lionel Messi, la pulga. Messi que hace buena a Cristiano y Cristiano que hace buena a Messi. ¿Qué sería el uno sin el otro? Les echaremos de menos en el futuro. Es un privilegio poder disfrutar de estas dos figuras. Neymar, que este premio no le vendría mal después del fin de semana que tuvo, que le lanzaron Coca-Cola, botellas, agua, etcétera. Fue expulsado, y terminó expulsado. En Marsella. Wow. Un mal fin de semana en la oficina. Talento, calidad, desborde, solo tiene que creérselo y será el mejor del mundo. Bueno, pues llega el momento de la noche que todos estaban esperando. ¿Quién será el mejor jugador de la temporada? Ya tenemos. Ahí está. Ya tenemos. Se les había olvidado. A mí me dijeron que tenía que esperar un poquito. Yo dije, bueno, espero un poquito. Es pesado. ¿Estamos listos? Vamos. And the winner is... Cristiano Ronaldo. Bueno, pues galardón para Cristiano Ronaldo, que da un beso a su hijo, da otro beso a su pareja y va a subir a decir sus palabras. Aplaudido por Neymar, aplaudido por Leo Messi, el portugués, el mejor de la temporada. Sonríe Messi, pero bueno, Cristiano, Daniela, Luis, ya lo adelantó Marca, recibe ese premio. Muy bien merecido. Con la temporada pasada que tuvo, la verdad que yo no me esperaba a nadie más que se lleve este premio esta noche. Se cumplieron todos los pronósticos. Cristiano, the best Ronaldo. Guys, I'm going to speak first in Portuguese and after I will say some words in English. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos meus companheiros, a minha equipa, o Real Madrid, os meus companheiros de seleção também. Foi um ano extraordinário. 11 anos que eu estou aqui no palco, 11 anos. Talento, trabalho duro, muita dedicação e, obviamente, que era algo que eu ambicionava a ganhar troféus coletivos e individuais também. Dar também uma palavra à minha família, que está aqui presente, em peso. Isto é o troféu vosso, os meus irmãos, o meu irmão, os meus amigos, à minha namorada, ao meu filho, à mãe. Senão levava duro em casa. Agradecer também aos meus dois filhos que estão em casa, a Eva e o Mateu, que há pouco tempo foi pai outra vez, e vou ser outra vez, mais uma vez, daqui a um mês. E obviamente é um momento único na minha carreira, estou muito feliz. E obrigado a todos. Now I'm going to speak in English. Well, guys, thank you a lot, the guys who are voting on me, to give
mention Bueno, ahora Leo agradece and en inglés Neymar a todo el mundo que to votó be por here. él. También reconoce a Messi y a Neymar, que no se Real llevaron el premio. Madrid supporters, my teammates, my coach, my president. Le agradece a Their support all the Florentino year. Pérez, a So, Zinedine I Zidane, have to a say todos sus thank you to compañeros, them. que sin ellos este premio no fuera posible para And él. we are in England for the first time, and I win the consecutive awards. So I'm really glad. This is Está a hablando del año pasado, que great también lo moment for ganó, me. y este año en Inglaterra, que le FIFA give emociona mucho. opportunity to the fans. I know I have fans all over the world. So thank you a lot for the support. Reconoce que tiene fans alrededor de todo el mundo y les quiero agradecer a ellos también por su I apoyo appreciate incondicional. that. Thank you very much. And I think I say everything. Piensa que ya dijo todo, que It's no hay great. nada más que decir. It's great to be here around these great players, this amazing player. And, Reconoce que es increíble estar I'm so happy, acompañado de guys. Maradona, Thank you very much de and have a good night. Cristiano, también de Idris Elba, que dice que es otro gran jugador. Y ahí lo tienen, Cristiano Ronaldo al premio del mejor jugador de la pasada temporada. Pues ahí se marcha el portugués, aplaudido por todo el pabellón. Se marcha con Ronaldo, se marcha con Maradona. Luis, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, totalmente merecido. Sí, ha sido el colofón a una gala que en la que todos los pronósticos otorgaban a Cristiano Ronaldo como el de best. Méritos hizo para ello a lo largo del año, goles, títulos. Y la han coronado como el nombre indica, el mejor jugador de la temporada 2016-2017, y veremos si es el aperitivo para el futuro balón de oro. Lidia, comentarios en redes. Tenemos millones de felicitaciones para el portugués. Nos dice que innegable los números y el mérito de CR7 todos estos años. Es una máquina, Cristiano el mejor, Cristiano Dios y Cristiano es de best. Y bueno, yo antes de terminar con las redes sociales quería destacar dos mensajes que yo creo que todos nos vamos a sentir bastante identificados con ellos. Este de José Ibáñez: el que diga que el fútbol es solo un deporte no ha amado, disfrutado y sufrido la vida. Y este de Mario Mendoza, que dice así: qué hermoso es ser parte de la época de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues con esos mensajes de felicitaciones que desde aquí nos sumamos, nos vamos a ir despidiendo ya. Han sido pues 2 horas exactas de directo. Daniela García, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias, Javi, por tenerme. Luis Alberto Díaz, muchas gracias, nos vemos por redacción. A ti, Javi, ahora nos vemos. Y Lidia Charco, líder de las redes sociales, muchas gracias. A vosotros. Y nada, nosotros nos seguimos viendo el próximo lunes, como siempre. Nos vemos en el pase extra. Cristiano Ronaldo, mejor jugador de la temporada, con ese premio de best. Ya nos despedimos. Hasta entonces, muchas gracias y hasta luego. Adiós. Hello there. We're at the Best FIFA Football Awards 2017 inside the Palladium in London, a world-renowned theatre. I'm Charlie Webster, and joining me on our little makeshift studio is Kay Murray. We were out on the red-green carpet. I'm getting confused. Earlier today, building up to the excitement of the awards. We've already had the 9 awards announced. Idris Elba presented the amazing awards ceremony. Kay, how was it for you right at the bottom of the
green carpet. You saw everybody arrive first. It was, because that's where you could see the cars pulling up right at the bottom there, and then all the fans that had come in, and they were saying, can you see who it is, who's coming here? So we had all the fans screaming there to my right, and then just checking who was coming up, trying to catch them, because sometimes you'd get two of them coming up at a different side as well. Just such big names as you see in Lionel Messi, Leonardo Bonucci, Ruth Gullit, Carly Lloyd. Catherine Zeta-Jones, she's a massive Swansea City fan. Luka Modric, who you were talking to. Yeah, Luka Modric came with his kids and his wife, but he's just had a new baby. He couldn't bring her, Sophia, so we were talking about that as well. Maybe back home with the babysitter on this one. Gigi Buffon, you just seeing Castellanos, you can see us down there on the red carpet. There was Cristiano Ronaldo. There is Neymar. Oh, Harry Kane. All the stars come in, and now we know that was it Orla who spoke to Harry Kane, who was down the red carpet? I got to speak to Harry Kane, actually. Diego Maradona. About many things. Max Allegri, Messi. It was just non-stop, just coming one after the other. And sometimes I was thinking, wow, do I stop this guy? Because I can see this guy behind him, and maybe I'll miss him. Diego Maradona at one point. Had Maradona at one point. Who were you waiting for? Well, Messi? when you're the best in the world, you don't wait for anybody. So he was like, okay, I've got to go now, or otherwise I've got to get inside. Because I think a lot of them had rehearsals as we saw them presenting awards. Lionel Messi was coming up behind Andres Iniesta, and I thought, I'll wait, I'll try and get him. Let Iniesta go, and then Messi was rushed through. No, so it was that one. Oh my gosh, I can't believe me. Because also then Cristiano Ronaldo and Messi then came up towards us at the top of the carpet, and then they just got rushed in. But it was fantastic to see them, and we can reveal who's won the award. So, okay, should we start with our first one? So green carpet was absolutely fantastic. The first award was our male coach of the year, the best male coach in the world. Was this a surprise for you? Should we reveal it? Yes. Yeah. Go. Okay. It was Zinedine Zidane, obviously Real Madrid coach, and he's won back-to-back Champions League titles. He was against Allegri and Antonio Conte, but I think we all knew that Zidane was going to win. Came in January 2016. Since then, he's won 2 Champions League, a Liga title, and all in total 7 titles as well. And it's something you mentioned, Charlie, at the top of the carpet. It's the way that he's been able to get the best out of those players, because he's so inspirational to those players himself. So knowing that it's a coach like that, they want to work for him. Exactly, because you see players who are incredibly decorated. I mean, arguably Zinedine Zidane is one of the best players in the world, really. World Cup, Champions and League he's finals. he's so decorated as a player, and sometimes they don't quite make it into the managerial kind of field, and especially so soon. But he did go, I think, a bit to the youth academy in Real Madrid. And like you said, when we were talking on the green carpet, I think it's almost the fact that he is Zinedine Zidane, and he's so well liked, he's so well respected, and Real Madrid are just flying under him. And I think he's got such an amazing relationship with the players, especially Cristiano Ronaldo. He seems to be getting the best out of them. Shall we move on then? Yes, and go let's on do to it. the best female coach? Yes, Go on, Alina Wiegman, Yeah. the Netherlands coach in this one. She couldn't be there because there's games coming up here. Now, the interesting thing here is we're talking about a man like Zinedine Zidane, who's definitely been at the forefront. Here she is with Marco van Basten, getting her award in this one. They weren't the favourites in the Euro tournament, and they ended up going on to win it. So to be able to go through a tournament like that, to rally those girls and win an award like that was great. And you could just see all the girls getting behind her there. Marco van Basten, obviously a legend of Dutch football, giving her the award. She was super humble when she received it. I think we've seen a bit of that tonight. Oh, we've seen so much humility tonight, I think, amongst all the players, even the big legends that the fans were outside cheering. But you just mentioned Serena Wiegman there, and they're playing Norway tomorrow in a World Cup qualifier, which is why she wasn't here, and I'm Good sure excuse. she would. Yeah, a bit of a good excuse. That's why she was with all the players. But she's done so much for the women's game. Okay, let's move it on then to the best goalkeeper of 2017 in the world. Again, I mentioned Zinedine Zidane as the best manager. For this, to me, it couldn't be anybody but Gianluigi Buffon. I think he had good competition, which makes it even more so. You've got Keylor Navas, who'd won the Champions League with Real Madrid and obviously La Liga. Manuel Neuer, who's always up there. But Gigi Buffon, I think he's that player that, when there's some players that divide people, he's a player that unites and brings everybody together because everybody likes him. And he's 39, he's soon to be 40. And I think in his acceptance speech, he almost acknowledged that. And I think he's isn't he the most capped player in Europe? He's and kind of acceptance speech in English as well. Yeah, he did. And they even said, Giselva said, we got to translate. And he was like, no.
I'm going to do this in English. And he did that with our green carpet reporter, Ola, as well. He said, no, I'll answer in English. Yeah, here's somebody that did stop for us. Let's move on to our other award then. It was the Puskás Award, named after Ferenc Puskás, the famous Hungarian in the 1950s and 60s. This was the best goal of the year, and I thought this one was extremely hard. It was Olivier Giroud, obviously of Arsenal, who won it, but I thought this was extremely hard. I watched all 3 goals, and they were absolutely fantastic, each one of them. But his was like a kind of crazy scorpion. Yeah, like an improvised scorpion kick as well. And the ball coming in from Alexis Sanchez as well. In fact, many people might not have seen that winning goal. You can actually go on FIFA's YouTube channel to see that goal. Maybe you can check it out. Yeah, it was against Crystal Palace as well. So you can, Google that. It was January 1st, I think it was. Yeah, there you go. That's a good way to start a new year, isn't it? With a scorpion kick like that, an improvised one as well. So yeah, Giroud looking very dapper tonight as well, it has to be said. Yeah, he really was. So we move on then to, he was actually, move on to the Fan Award. This was presented by Samuel Eto'o, who I'm a big fan of. I think maybe that shows my age. I used to love him when I was younger. So yeah, it was the Fan Award. And again, this is, like UK were on the green carpet and you talked a lot about the fans at the top of our show. God, it seems like hours ago now. And I think it's really important what you said about how fans do make the players. They make football. It's not the players, it's not the legends, it's not football itself, it's not us talking about it. It's the fans who were out there in the cold tonight looking for autographs. So yeah, for the Fan Award, it was Celtic. Yeah, Celtic up against Borussia Dortmund and also Copenhagen, and worthy contenders as well. But it was for their display in the stadium as the Lisbon Lions. 360 display celebrating that European Cup achievement back in 1967, and just so great to see because it had been a great season for them as well. And obviously they can round things off on what's been a fantastic year with an award like this, and they were up against hefty competition. So that just shows the fans coming together there. Yeah. And so the Celtic fans winning that one, liked it. And they gave a really nice speech as well. I'm sure you can find it online. It was really nice and heartfelt, and they really talked about how important the Lisbon Lions were and are to Celtic. Let's move on then to our Fair Play Awards. I like this one because who presented it, basically? It was Sir Patrick Stewart. I've been going on about him all night. Said he had a grin like a 12-year-old child just walking in the room seeing all those footballers, and I thought, well, guess what? Our Charlie Webster had a grin like a 12-year-old child when he was coming up the carpet. But a little talk on what the Fair Play Award's actually about. It's when the players go above and beyond the duty that they would expect it to be, to work for one another, and in the realms of fair play as well. And this guy who won this one certainly deserved it. Yeah, it was Francis Coney, and we saw some incredible footage of, I think we can see it, him coming up to the stage, or his friend actually, Daniel, who collected the award. I mean, he saved, I think, 4 players' lives. And on this one, the pitch. yeah, it's in the Czech Republic, a goalkeeper who'd gone up for a collision with another player, and he's quick thinking. He managed to pull his tongue out to avoid him swallowing his tongue, and yeah, it wasn't the first time he'd done it, so wonderful stuff from him, a worthy winner. Yeah, and I wonder if that actually highlights whether all players should be medically trained. I mean, first aid trained, obviously, because I think we've seen over the last couple of years how important that really is on the pitch. You know, we forget, we watch at home, but we forget what they're doing out there on the pitch, and things happen. But no, it was fantastic, and congratulations to Francis Coney. Moving on to a lighter note, there was some fantastic entertainment in the London Palladium. Just to give you a sense, we're in the London Palladium, just kind of off stage, like really, aren't wings, we? Yeah, we're in like a secret special room. I think this is actually the backstage room. So Stomp, they performed. We missed it because me and Kay were on the green carpet, but they performed inside the London Palladium at the very start to open the show before Idris Elba came on to present. Have you seen Stomp? I've seen. And just seeing fantastic. This now I've seen them in the West End. Want to. Yeah, it's fantastic. It just makes you want to stomp your feet all the time. Excuse the pun. So musically as well, we had Kasabian, and you had a little encounter with them at the top of the carpet too. I did. I think they all surrounded me basically in the green carpet, and they were fantastic. They were signing autographs, and then they kind of gave us a wave on camera, and it was brilliant. And I think they really wowed everybody as well. But
you know, they're huge Leicester fans, and he definitely is. He was on the green carpet. He was running up to Claudio Ranieri, obviously winning the Premier League for Leicester City. Yeah, and winning the Coach of the Year award before. But he's doing really well with Nantes in Ligue 1 now. They're third in the table, so it just shows what a great coach he is. Yeah, it's great to see Kasabian dancing around all the football players there. I think they absolutely loved it. And they were really, really good as well. I'm loving their outfits. All right, let's move on then. We've got the three big main awards. It's the World 11, the Women's Player of the Year, and the Men's Player of the Year. So let's go through the World 11. Shall I quickly reel them off? Okay. This is your Dream 11. Gianluigi Buffon, Dani Alves, Leonardo Bonucci. Oh, here we go. We've got them. Marcelo. And we've got Sergio Ramos, who's won it for a record 8 times, which is ridiculous. Andre Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric. Have I got everybody? Cristiano Ronaldo. Messi, of course, is up there. And Neymar. And it was fantastic because they all had that amazing picture. Is that your Dream 11? It's not far off, to be honest. Although I see Bonucci there in a back four. He'd usually be in a back three. But I don't mind that one. You don't like the formation? Nice. No, I'm not too pleased with the formation on that one. I wonder if it matches anybody at home. Okay, and move on. We've got 2 more awards to tell you about. We've got the Women's Player of the Year award. Again, I think the 3 were fantastic. Obviously, it was Carly Lloyd, Dana Castellanos, but also it was Lieke Martins, who I definitely think's deserved. She's been compared to Messi, and we can hear it from her now. Thank you very much, you all. Of course, I want to thank all these people behind me. I'm really thankful for this. Without you, I couldn't achieve this. All the coaches, I'm really happy. And of course, my family is also a really big part of it. They have always driven me everywhere, and without them, I couldn't achieve it. So, my dad and mom, this one is also for you. Thank you very much. She got lucky that they stopped rolling there because she got very emotional at the end. I was actually a little bit upset that I didn't get to see her tonight because obviously she's got that big game against Norway coming up, because I would have been speaking to her on the green carpet. Obviously she's playing for Barcelona now at club level too, and she's got the tricks and the skills, that girl. Oh, she certainly has. If you haven't seen her, definitely go and have a look at her skills. She's like, there's no wonder she's been compared to Messi. Okay, you ready to move on, Kay? A final one. Drum roll. The Men's Player of the Year 2017 of the Best FIFA Football Awards is... Okay, I'm going to let you announce it. Cristiano Ronaldo. And we can hear from him now. Real Madrid supporters, my teammates, my coach, my president, they'll support all the year. So I have to say thank you to them. And we are in England for the first time, and I win the consecutive awards. So I'm really glad. This is a great moment for me. FIFA give opportunity to the fans. I know I have fans all over the world. So thank you a lot for the support. Cristiano Ronaldo is your best male player of the year. That's the second time he's won it now, of the Best FIFA Football Awards. He won it last year in the inaugural of these the official FIFA Awards now. Again, obviously, he was against Messi and Neymar. Kay, are you surprised? He's had a fantastic last season. No, not in this one. I think it was definitely going to be his this time around. You just see, though, that competition continues all the time between them. Lionel Messi's had a great start to the new season as well, and now Neymar's entering the fray. Oh, yeah. Now he's gone to PSG. He's going to be a standout star in his own right and in the shadow of nobody. But Cristiano Ronaldo, I would say, deserved winner in the end with all the achievements that he'd had this year. And a nice little speech at the end, too, in both Portuguese and English. Yeah, and he did a lot of thank yous as well, so it was great to see. So congratulations there to Cristiano Ronaldo. Thanks so much, Kay, for joining me out here as well. You did a fantastic job on the green carpet, doing it in multi-languages. Who was your favourite person to interview? I think it was really nice to catch up with Leonardo Bonucci, to be honest. Really? He was super sweet and he was very down to earth and very honest. I probably could have talked to him all night. You got a fantastic interview with Neymar as well, who I'm sure we're going to see so much more of him. Thank you so much for watching us as well. We've really enjoyed your company. It's been fantastic. Congratulations to Lieke Martins and Cristiano Ronaldo, who are your best players in the world. So from us at the London Palladium at the Best FIFA Football Awards, it's a good night. Thank you. Goodbye.
Monsieur Zidane, comment vous vous sentez d'avoir gagné pour la deuxième fois d'affilée le The Best? Non, c'est pas la deuxième fois, c'est la première fois, mais c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Je pense que c'était pas prévu, dans ma tête, un jour pouvoir gagner ce trophée-là. Maintenant, je l'ai. Je pense que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, on va dire. Et ce que je dois dire, c'est surtout remercier mon staff. Parce que sans mon staff, j'aurais pas pu réussir. Et puis surtout remercier le club, le Real Madrid, qui m'a donné la possibilité de pouvoir entraîner cette équipe. Et surtout ces joueurs, remercier tous les joueurs. Parce qu'à l'arrivée, c'est une équipe, c'est un groupe. Et c'est surtout, je dois surtout à eux, tout ça. Et vous avez tout gagné, comme joueur, comme entraîneur. Et quel est le secret de la victoire? Non, je sais pas, je pense que c'est beaucoup de travail, je pense que c'est beaucoup de passion aussi, parce qu'on aime ça. Je crois que ça nous procure des émotions incroyables. Je pense que les supporters aiment aussi ce sport et pour ça, parce que ça procure des émotions incroyables. Et moi, j'ai été joueur, aujourd'hui je suis entraîneur, donc je profite à fond de ce qui m'arrive. Et voilà, tant que la passion est là, on va essayer de continuer. Merci. Congratulations, first of all. Quite a special award because it's an homage to the Celtic fans right now, but also to such an important title, such a long time ago, such a beautiful story, right? It's a great story. I mean, Celtic Football Club is all about stories, about the Irish famine, about them coming to Glasgow, about being founded on the grounds of charity, travelling through and making the way in the world, and then winning this great title in 1967. And this is an award for the fans, but also voted by the fans themselves. I think that speaks volumes about the value that this has for a club, doesn't it? Absolutely. I mean, winning the European Cup in 1967 was a massive honour for the club, and I think the fans really wanted to honour them in the 50th anniversary in the best way that they could, and they put on a fantastic tribute to them, one that they'll never forget. Thank you very much, and congratulations once again. Thank you. Thank you. Olivier, comment vous vous sentez d'être là après avoir gagné? Écoutez, je suis très honoré pour tout vous dire. Voilà, c'est quelque chose, c'est un moment particulier, pour moi. Recevoir ce trophée qui a beaucoup de sens à mes yeux devant des légendes du football, comme je l'ai dit sur la scène, c'est un honneur, et faire partie
voilà, avoir écrit l'histoire en ayant marqué ce but, et un but qui va rester, avec ce trophée aussi que je vais chérir. Voilà, je suis très content pour moi, pour l'équipe aussi qui m'a beaucoup aidé forcément à marquer ce but. Et voilà, j'aimerais le dédier à toute ma famille, en particulier mon père. Est-ce que ce type de but, on les pense avant ou c'est de réflexe? Non, c'est plus instinctif parce que le ballon est un peu derrière moi et sur le moment, j'estime que la meilleure solution que j'ai pour essayer de mettre, de faire une frappe au but, entre guillemets, j'essaye de mettre le talon. Voilà, frapper avec le talon, sur le côté du pied, ça c'est quelque chose d'inhabituel et je tente de temps en temps des bicyclettes ou des retournées à l'entraînement, mais celui-là, je vous avouerai que voilà, j'étais moi-même surpris quand j'ai vu le ballon rentrer au fond des filets. En plus, barre rentrante, tout était réuni pour que le but soit superbe. Et bien sûr que j'ai eu aussi, moi qui suis très croyant, un petit coup de pouce du ciel sur ce coup-là. Et comme vous-même dites, vous pratiquez de temps en temps ces genres de buts. Vous les faites dans les entraînements aussi? Oui, alors ce genre de geste, pas vraiment, parce que tu as plus l'air ridicule si tu le loupes. Mais c'est vrai que j'aime bien les gestes acrobatiques. Alors après, dans ce geste-là, il y a de la réussite, bien sûr, il y a de la chance, mais il y a aussi le fait après faut trouver le bon équilibre et puis faut être souple aussi, pour tout vous dire. Donc non, je suis très content et je suis fier d'avoir gagné ce titre ce soir. Merci beaucoup. Merci. Prima di tutto, l'unico modo da farti vincere qualcosa che non avevi ancora è perché non esisteva, no? Sì, è stata proprio una bella serata, un grandissimo riconoscimento e sono felice, sono orgoglioso perché penso e spero di essermelo meritato e alla mia età vincere un premio simile è veramente significativo. Allora è un riconoscimento ai portieri in generale, alla prima edizione di questo premio. Questo è importante anche per una posizione che non sempre è valutata come si deve, forse, no? Sì, sicuramente. È importante per tante ragioni, probabilmente quella fondamentale è il fatto che da adesso in poi, ma secondo me già da qualche anno, si incomincia a percepire il portiere come un ruolo fondamentale e decisivo in una squadra, come quello di un attaccante, perché alla fine sono i due ruoli con le responsabilità maggiori e che spesso e volentieri determinano la vittoria o la sconfitta di una squadra. Sei stato scelto pure per i tuoi compagni come il migliore dell'anno del FIF Pro, anche questo è bello ad essere riconosciuto dagli stessi compagni sempre. Sì, devo dire grazie a tutti i miei compagni e a tutti i miei avversari che hanno avuto questo gesto molto carino nei miei confronti e come ti ho detto all'inizio penso e spero di essermelo meritato ed è bello perché
vuol dire che il lavoro, lavorare duro, il lavorare per migliorarsi e per mettersi sempre degli obiettivi più grandi alla fine ti ripaga. Benissimo, grazie mille, tanti auguri.
Cristiano, segunda edição do The Best, segundo troféu teu, começando uma coleção interessante. Tenho uma coleção interessante. Não, muito feliz por ganhar o segundo ano consecutivo, um prémio bonito, um prémio novo. Obviamente agradecer aos meus companheiros do Real Madrid, da seleção, aos adeptos. Um momento histórico, um momento bonito na minha carreira e é momentos que há que viver com intensidade porque não se sabe o dia da manhã e estou muito feliz. Quinta vez eleito o melhor do mundo entre todos os prêmios. O que isso significa para você, para a tua carreira? Onde que coloca você entre os grandes do futebol mundial? Já disse, não só por ganhar este prémio esta noite, mas, como disse, o meu objetivo era criar uma história bonita no mundo do futebol e já conquistei, já tenho a minha história. Obviamente ganhar troféus, ser dos jogadores com mais troféus individuais da história também para mim é um orgulho bastante grande, eu ao par do Messi também. E obviamente que é um momento espetacular na minha vida e isto dá-me motivação para poder continuar a jogar futebol ao mais alto nível. Quando você para e pensa nessa temporada, qual que é o momento que te vem à cabeça? A vitória na Champions. De novo, tanto você quanto o Real Madrid continuam se mantendo motivados, né? Como? Claro que sim, jogo no melhor clube do mundo, agora temos o Mundial de Clubes e obviamente é um troféu que queremos ganhar também. Vencemos a Supercopa contra o Manchester, contra o Barcelona. Cristiano, segunda edição do The Best, segundo troféu teu, começando uma coleção interessante. Tenho uma coleção interessante. Não, muito feliz por ganhar o segundo ano consecutivo, um prémio bonito, um prémio novo. Obviamente agradecer aos meus companheiros do Real Madrid, da seleção, aos adeptos. Um momento histórico, um momento bonito na minha carreira e é momentos que há que viver com intensidade porque não se sabe o dia da manhã e estou muito feliz. Quinta vez eleito o melhor do mundo entre todos os prêmios. O que isso significa para você, para a tua carreira? Onde que coloca você entre os grandes do futebol mundial? Já disse, não só por ganhar este prémio esta noite, mas, como disse, o meu objetivo era criar uma história bonita no mundo do futebol e já conquistei, já tenho a minha história. Obviamente ganhar troféus, ser dos jogadores com mais troféus individuais da história também para mim é um orgulho bastante grande, eu ao par do Messi também. E obviamente que é um momento espetacular na minha vida e isto dá-me motivação para poder continuar a jogar futebol ao mais alto nível. Quando você para e pensa nessa temporada, qual que é o momento que te vem à cabeça? A vitória na Champions. De novo, tanto você quanto o Real Madrid continuam se mantendo motivados, né? Como? Claro que sim, jogo no melhor clube do mundo, agora temos o Mundial de Clubes e obviamente é um troféu que queremos ganhar também. Vencemos a Supercopa contra o Manchester, contra o Barcelona também. É um clube que dá a oportunidade para poder ganhar troféus todos os anos e obviamente que estou feliz. Vou mudar para o inglês, só a mesma pergunta, tá? What does it mean for you this year and specifically for your career to win for the second straight time and fifth overall? Well, to win for the second time straight it's amazing. It's a new award, so I'm really glad, to win again this amazing awards. I'm so pleased. I have opportunity to say thank you to my teammates. Without them, this could be possible. But of course, in terms of individuals, I'm so proud and so happy. The fifth time, how many are you going to have in total? I hope 7. Is my lucky number. So, but I prefer to enjoy the moment. The moment it's perfect. So let's see the future. Thank you. Obrigado. Obrigado. Parabéns de novo. Tonight, it is the center of the footballing universe once again. Legends, icons, heroes, and me.
here for